Tadi, ano pa? Ardoy. Aboni salai ubos na donai. Introduction to mani. Oh, mobile laya to. Oh, mobile lana hai. License na ba? License. Tara tara. Ka license na. In Bilonia. My hobbies are playing games, music. Or kena last day. My goal is to get a job, in a reputed company. Oi, tell me your good name. Excuse me. Tell me your good name. Huh? Tripura. Thank you. Jotono sare kaha ane okra saka ane kudala bubai rokka iroktai bantak khemani bagai ang nangno tango maya para ane bongoha sunarang giri para ane para ha batang pun para ang college of Bilonia Institute Bidasakar College of First Semester Sanskrit Honors lagai kore tongo ane hobi ongkha ane family rokbai time tane ane MLI ongkha sere ane tete sere dongna lekha फोरोंजांनानै हामबाय जोङो Jotono sari kaham, ani bunga Asis Tripura, ani para Bilonia Rara Nawat, am puri tongo ICB College, Bengaluru में चला कोई, ani हमको था इंडिया में. Sari kaham jotono ani mu bitike Tripura ang Ishwar Chandra Vidyasagar College of Pori Tongo BA first semester Sanskrit Honors lagai ani hobi ongkha dancing hambai jotono खुलुमहा जतनो ani मोहा सामल त्रिपुरा ang Ishwar Chandra Vidyasagar College of Poreto Political Department but honors subject tani hobbies toha football player oni musuo moha ani music tamnani musuo hambai jatu jotono khulungka te jotono sarika ani mong Chandika Tripura ang Bilonia Ishwar Chandra Vidyasagar College of Music
Major Physics Sajanawai Poritongo, Ani Para, Sabrum Shunashori, Ani Aim Sankha Doctor, and Ani Hobby Sankha, then stay traveling. Hambai. Jotono sari kaham, ane bubung khe Rijau Tripura, ang Poritongo, Ishwachandra Vidyasagar College Bilonia, ane major subject khe Human Physiology, and ane hobbies khe football, handball, and cooking. Ane aim life khe Doctor Rongoi Bororongla Subani Musuo. Hambai jotono. Jotono Kuluma Irokai Manjana, Ani Okara Sakrate, Ani Sak Somarona, Ani Bubung Angka Sanjira Tripura, Ani Para, Ipara no Tulabari, and Para, Antapa Poritomo, Ishwachandra Vidyasagar Bilonia College of First Semester, Bengali Major Lawe, Ani Hobbies Angka, Bolongo Moinai Janani, Mosanani, Ani Lani and Angka Exam, Teacher Onani, Hambai Jotono. Hello. Sari kaham jotono. Ane bubung Porimal Tripura, Ishwachandra Vidyasagar College Poritongo, chemistry department. Ane imang khalai, ang chemistry professor unan musuo, chemistry subject ne PhD khalai hui. Te ane kaham nang jago ang bani berai nani thang nang jago traveling. Joto te member na hambai behel. Jotono Sarigam, Ani Saksalai, Dada Boboy, Toy Ani Ukra Sakra Rongna, Jotono Kulumha, Ani Mong Mili Tripura, Ani Para Sabrum Bushnupur, Ang Tabo Present of Poritongo, Bilunia Ishwachandra Vidyasagar College of Pol Science, Honors Lagoy, Ani Hobiskla, Ang Nungni Samong Clay, Nani Gam Manzago, Ani MLI Ang Teacher Unani Musugo, Hambai Jotono. Jotono Khulumkha, ane mong Sagar Tripura, ang Bilonia Ishwachandra Vidyasagar College of Porio, ane major subject political science, ane hobby ang reading book, I am reading book, ane am teacher ongnani musuo. Hambai. Jotono Sarikaham, Ani Bumongka Sikati Tripura, Ani Parangka Munu Bongkul, Bakmara, Ang Poritongo Bilonia, Ishwachandra Vidyasagar College First Semester, Major Subject Honors, Ani Hobi Sangkha, Ang Guridronga, Help Kanani, Ang Ongna Musung Mane, Ang Almino Ongna Musugo. Thank you. Sikati Tripura. Jotono Khulumkha, ane mong nalai Rijau Tripura, ane para ane mong la Akabang, ang Tabo Ishwachandra Vidyasagar College of Poritongo, first semester, history major lagoy, ane hobby songkha musanai rusabnai, ane email layongkha forester ang Tabo Tofani bagoy, Zubani musugo, hambai. Jotono Khulumha, Ani Mong Sri Tripura, Ani Thaiwa, Sabrum Para, Ani College Mongha, Ishwachandra Vidyasagar College, Ani Hobby Mai Moshuna Musuo, Tam Samong Tala Musuo, Ani MLI Ang Exam, Bisaruna Musuo, Hambai. Khulumkha jotono, ane mong Nirmal Tripura, ang Poritongo kai Bilonia Ishwachandra Vidyasagar College wa ang hobbies kelai tunai sanai ngai te ang ganor sanai musungo kani singer kai emlai kai singer na musungo bye. Khulumkha Jotono, Ani Mong Rekha Tripura, Ani Thaingke, Bothwa Kami, Ang Ishwachandra Vidyasagar College, Kaupura Honors Nai Poritongo, Ani Hobby Sangkha Cricket, Kabaddi, Ani
एमएन लाइफ के कैसा इंग्लिश शिक्षा उन्हें मुझको थांबा जो Jotono sari kaham animong Saratundu Tripura ani parangka akabang para ang Toritongo Ichotondo Bidyasagar College wo Fasilita Major History lawoi ani hobi sangka ang mabawana kahang kai tonani musu ani MLI ha ang je tuna sakri mamkhane awo and ang dofani bai sabu tani musu hambai doben. Jotono Kulumka, Animong Kerita Tripura, ang Bilonia Ichuchandra Bidyasagar Koryo, History Honors Lagay, Te Ani Kami Ongka, Pangbari, Te Ani MLI and Hobbies Onha, Maimur Somong, Te Rigna Risha Tamo, Hambai Jotono. যতন সারি কাহাম আনি বমং অভিষেক ত্রিপুরা আনি পারা মদলা সর্দার পারা আং তাবো বিশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ ফার্স্ট সেমিস্টার বেঙ্গলি মেজর সাবজেক্ট লাগাই পড়ি দङ তা আনি হবি সংখ্যা ডান্সিং এন্ড আনি এমএ লাইফ টিচার আর আং তাবো দফনি বাকে সামতানি মুসুক খুলুমকা Jotono sari kaham, iru bhai manjangnai te, chini okra jagarongno te, ani salai saksomarongno jotono hambai afaro, ani bumungha, resma Tripura, ani parauha, Shanti Bazar, ani ang tabok sorongoi tongo, Ishwar Chandra Bidyasagar College, first semester koborok major lagoi. Ang ani hobby soha muskamong rojamong te ani emlai ongka business khainani chini burirongni dinna rishane teloi bobishoro kisa business khaijani chikon phalai osongna hambai jotono kunuga ani bukhabai ani hogra jagra ani saksalai rokno ani bumungkha Jitendra Tripura ang Ishwar Chandra Bidyasagar College ga Sirangi tungo Pauborok major nagai ani thayongkha bothwa kami ani hobby ongkha football thungthai travel khaitai ani hobby ongkha sorry ani goal ongkha keha great leader ongthai hambai যতন খুলুমো আনি বমং খবসতি ত্রিপুরা আনি পারানি বমং হেতালিয়া রতনমণি পাড়া আং তাবক সিরঙ্গি দङ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ অফ ফার্স্ট সেমিস্টার এডুকেশন অনার্স নাগৈ আনি হবি সংখ্যা ডান্সিং তে আনি এমএ লাবংখা পুলিশ অংনানি মুসুদাগো খুলুমখা যতন খুলুমখা যতন আনি বং ওহা রয়্যাল ত্রিপুরা ani thayongha akabang ang tabo Bilonia College Bilonia Ichochandra Bidyasagar College history honors lai porai ani hobby oha gaming email lai oha businessman সারিকাম যতন খুলুমং ভারত আনি সালাই অকরা এই সানাই te ani mafani soman rongno ani bumung Royal Tripura ang tabo surungoi dङ ICB College Bilonia ani thai oha Golasara ani AIMS oha teacher ongnani pasapasi ang tabo dofani bagai samong tanai musuk jalate samongbo tai dङ ani hobby mai mai songnani te chanani आरो बेहा आं रिक्वेस्ट खालामनि मुसुओ आं एज ए फ्रेशर समय तिनि जे इरे फाइ मानजा फाइजा आनि साकसाले दे अग्रा रंनो पाल बाहा खायो जुदि किसिबे आइ लकम दिन दियर बे आइ बुकम ने जों जिरि खालाय जों 25 बोसोर सक्सेस अम्बानि बो सम्पूर्ण नाहने आनि फ्रेशर्स अमै आं थाख्लायो प्लिज सार रंनो आं रिक्वेस्ट खायो आनि दे साकसाले रंनो फिना पासागै number deducted immediately. Thank you, sir. Excuse me, Royal Tripura. thank you.
সোনামুড়া সাবরুম পয়লা গো সাবরুম এরপরে সোনামুড়া সাবরুম কলেজ নবাব স্টেশন থান্দি এরপরেও সোনামুড়া কলেজ রেডি তঙ্গান বাই কয় নাই অমনি আগলো খুমুলুং কলেজ অমনি আগলো খুমুলুং সাবরুম সোনামুড়া লিপেরে খুমুলুং এরপরেও শান্তির বাজার এরপরেও গন্ডাছড়া কলেজ যিনি স্টেজনি রাইট সাইডেও খুমুলুং কলেজ ফাইলি লেফট সাইডেও শান্তির বাজার সোনামুড়া নাইসিংলি তংনানি বাই কয় সোনামুড়া লেফট সাইড খুমুলুং কলেজ রাইট সাইড Sapala Kuluka, Ane Mongla Suhal Tripura, Ane Paraka Ludua, Anta Basurin Tungo, Michael Mutusudun Dr. Kolasa, Ane Subject Kala, Ane Major Subject Kala, Kogro, Tarpora Angpa, Jatana Kurumka, Sarikaham, Animal Binamala Tipra, and Saprum College, Michael Modeston, the College of Poritungo, Ane Hobiske, and Shonga Pranimusuka, and Nomika, Jamasa Pranimusuka, and Ane Melaka, and Musuku. Jatana Sarikaham, Animal Sirikara Tripra, and Porito, the was from Michael Modeston, the College, and a major of subject, around Anna Purinka, and Henry Times Fair Jatana Sarikaham Animal Halal Suresti Brand Ani Paranimo Halal Kogro Roja Brand Michael Modeston the Puriton Kopro Honors Lagoy Ane Hobby Halal Cricket Team Musuo Jotana Hambay Jatana Sarikaham, Animal Maria Debra, and Shurumani Life, like a mother's College, Animal Life, Political Honors, Animal Life, Singapore Para, and Hobbies like dancing and cooking, Animal Life, and the Jarona Sohambay. Jotana Kulha, Ane Bubong Rocket Tripura, Ane Parat Moha, Mayatisha, Para, and College Moha, Michael Modeston College, Ane M. Moha, Ane M. Moha, Congress Store, Ane Hobby Sohan, Business on Store. Hambai Jotana. Kulukha Jatana, Animal Shurpita Tripura, and Michael Modeston, the College Poritungo, and Department Life, Political Science, and Hobby Ruha, and Mushunai, and M. Ruha, dancing. Jatana Sarikaham, Animal Kanyutan Tripura, Michael Modeston Dr. College of Poritungo, Ane Hobby
porimal belak semua. Ada imam kan biasa minum jatuh nampak. Totana Sarigam ani Mohai Ehna Tripura am Michael Madhusudan Dr. College of Poritoma ani Hobi Hemke dancing, singing, cooking and family by time spent khainai ani email life roha housewife ronju thangbai jatona Keluarga jatana animal Tripura Isaac Poritoma College Michael Madhusudan Dutta College आणि M like Jamie School Keluarga Jatana Sarigam ani Mohai Tripura ang Saprung Michael Madhusudan College of Porigo ang kla ML kla Albion Sugo Jatana Sarigam ani Rubel Tripura ani Paranatu Tripura para ang Tabuk Poritoma Michael Madhusudan Dr. ani M Glai ang MLL Sugo te ani Hobi Siglai Speaker Musugo samang musugo jatana kapai Jatana Sarigam ani Mohai Tripura ani Parani Mohai Saprung Anda mengajar Tripura ani para alat pokori ang Poritoma MMD College ini lainnya itu aman. Jatana Sarigam ani Mohai Tripura ani para Purubar Sadurapara ang Michael Madhusudan College of Porigo Department of Political Science ani Hobi Sinai Tangnai Sabung Tangnai te ani ang Michael Madhusudan di Business Planning Jatana Sarigam ani Nukle Suresh Tripura ani Nukle se Harbatoliyo ang Saprung Michael Madhusudan Dr. College of Poritoma ani Honors Numera History ani Library Nuri Muchogo BSF. Namaskar. Sarigam Jatana ani Mohai Tripura ang Porigo Michael Madhusudan Dr. Jatana Luka ani Parakai Nogram para ani Mungkin Noyes Tripura Department Kompra ani Hobike Mani Musnai Kansunai ani Daike Choreographer Jatana Puruba ani Mohai Tripura ani Hobi Jatana Sarigam ani Mohai Tripura ang Kompro Department Korea ani Nok Lai Kompro Jatana Sarigam ani Mohai Tripura ang Sunoi Tongo Michael Madhusudan Dr. College ani Hobi ani Mana Nungni Kamrok Subuni te ani MLI Fungka teacher Nungni Hambai Nok are kya baskang में पैसा पे दिलो are kya baskang यार माइक नो क्या बुक करे गला गई सारी
Jotana Pulungka, Animal Manik Tripura, ang Porito Michael Matusoto Dr. College, Honors History, Ani Hobiuma, Kitkat, Animal Live India Army. Jotana Pulungka, Jotono Sarigam, Animum Omit Tripura, ang Poritumu Michael Madhusudan Dr. College, Ani Hobiumka, Bondu Bandamna Mani Pijay, Bagasini, Dofani Bagai, Samun Kanyan Bagai, Amani Logi Sana, Tani Email Labuma, Business, Hambai Jotono. Jotana Pulungka, Animung Jannatipra, Ani Paranglai, Munukan, Hanutolipara, Ani email plan, and dance teacher Nimjo. Obi, no mais lá. Live document. Hello, sir. Jotono Sarikaham, Animung Lai Jompa Tripura, Ang Sabro Michael Mudusda Dr. College Tungo Politungo, Ani Humiyo, Ani Humenungka, Mai Sunani, Ang Ani Imalai Unga, Teacher Nantilago, Pasal Hampai.
Jotono sari gaham ani bung Jagat Tripura ang porito Michael Moduston Dr. College ra Sabrong ang khasmi sara porito tabo ani ona sajjada kokro ani hobby au cricket email writer Jotono Sarika ani mung kulet kita Tripura ang Michael sabe Michael Moduston Dr. College porito ani hobi kulet ani emong lagi dragon Jotono sari kaham ani monglai Tusa Tripura. Ang je politong mane halai MDD College politong tabo ani dipe mane halai Pol Science to ani hobby halai businessman jotono hambai. Jotono Runda ani bumungha Ditok Tripura ang Sabrong Michael Moduston Dr. College Poria ani hobby ungha sports and Lai Dungha businessman. Thank you. Dungha सात रंग ये ओकरा सकरा रंग आनी बंगला ओमी मोहन त्रिपुरा आनी para बंगला चालिता मोहन त्रिपुरा त्रिपुरा ang tabo pore tong Sabrong College Michael Moduston Dr. College tabo ani je musong manila hobby salai ani macam itu huan musua eman lai ang tawag kini dokharona chuani musua kaya tama bonna ha sandana musua Sonamora College. Sonamora. Next. Komunum College. Next subject. Kumulung College. Komunum College Station Fandi. Abani pare Santir Bazar. Now Yagra Baka. Abani pare Yaksi Baka Gonda Sara. Yaksi Baka Gonda Sara Fandi. Gonda Sara College. Jotono Sarika ani bumungha Santolo Tripura ani parangha Dombor gai ang tabo pore tabo Government Degree College Kumulung ko first semester ani hobby songha da ani email bumungha businessman jotono hambai. Jotono sari kaham ani mong Pandit Tripura ang Government Degree College pore tongo ani para ongka Robi Kumar para ani office ongka dan te email line ongka TSC Jotono sari kaham ani mongka na Tripura ang baba pore tongo Government Degree College Kumulungwa ani office ongka dan ani email line ongka
Jotono Sarika ani bumuha Monica Tripura ani para ama Osni Bumangkara. Ang tabo politong maniha Kumulong Government Degree College ani Habis Oha di Sapnani dai ani email line Oha di Sapnani. Jotono Jotono Sarika ani bumuha Kormati Tripura ani para ke Patisori Motivation para ang di politong maningke Kumulong Degree College ang kaisa ada emang rongka ang kaisa dansa rong aku sugo hambay শান্তির বাজার শান্তির বাজার কলেজ Next, Shanti Bazar College. ভূমিপুরেও গন্ডাছড়া কলেজ রেডি টু লার্ন বাই সাকলে যাগো গন্ডাছড়া নেক্সট Kumulong pati Phan Bathai Lekan Pandibung Tabo stage ni paikan nok tabo ke Phan Bathai le kapla yang janai nonne chances ekdom golden chances golden opportunities tamo Hello. Hello. Pahila Jotono Sarika te je asoi tongsa ane okra sakra Parmana Jotono hambai maro ang Government Degree College Shanti Bazar Poritama ane moha Ojit Tripura te ane Habis Oha by rider khainane te ane MLA ha minister ane Jotono hambai Jotono Sarika ani bumung heri Satipura ang politong mani lai Shanti Bazar Government Degree College first semester ko boro department te politong ani office lai ani ma baba no mai mai songnani subani musugo ani MLA lai ang dancing oni musugo hambai Jotono Sarika ani bumung hai Divyakal Tripura ani para limul hai Gadang Shanti Bazar Government Degree College Shanti Bazar politong ani Habis hai muya hai musugo ani imala hai kitarana musugo hambai Jotono Sarika ani Tripura first tabo politong Government Degree College Shanti Bazar first semester Opera Jonas Niti Tawakartomo ani Habis lai dancing in my life like teacher hambai Jotono Sarika ane mo Novendra Tripura ang Government Degree College Shanti Bazar Porio ane Habis Oha cricket to email like le chatbe Jotono Sarika ani sakbaha tungnai rao aro ani okra sakra tungnai rao asubui tungnai rao ani bumungha Mongol Devi Tripura ang ringstrungi tunggu Shanti Bazar Government Degree College ani Habis ke dan dancing khainani aro ani email ke teacher khainani ar bini loge je TPSC ni samul khainani Jotono hambai Jotono Sarika
Ani Bhuman Bisumani Tripura, Anta Poritungo Government Degree College Santi Bazar, Ani Hobby family with time spend Kanini, Ani Manke job. Ani Bumangka Insan Tripura Government Degree College Santi Bazar Ani ML Ayungka teacher langsung. Jotono sari kaham ani mongka Shamila Tripura tabo pore tongo Government Degree College Santi Bazar ani hobi angka dansa sa ongni musuwa email nge tisa ongni musuwa. Sari kaham jotono ani mong Kadeshano Tripura ang takla first semester poritongo Santi Bazar Government Degree College wo to ani mutung mani ungka mai mai songnai samung khainai muinai nai to ani emang tongo pulis jotona hambai. Jotono Sarika Animong Lai Kormuksa Tripura ang Government Degree College dro Santi Bazar dro Poritongo ang first semester dro Mumbai. Jotono Sarika Animong Ha Mathai Tripura ang Poritongo Lai Santi Government Degree College Santi Bazar dro ani hobi sama ang team sekolah yang musuh ani M Lai Police Sakri kalian musuh. Next, Gondatisha College. Gondatisha no station kana mai saklai jako. Central Committee ni kusum je Tripura no kisa stage bas ka ngofai ang mai kya samala phegi di emergency. Kusum je Tripura, Mithun Tripura, Pramod Tripura. Nok salak tham je ja phongtong da mai kya safai malai phegi. Central Committee ni kusum je Tripura, Mithun Tripura, Pramod Tripura. Nok salak tham je ja phongtong di emergency ki safai malai phegi di. Gondatisha. Jotono sari kaham ani mong Kornolata Tripura ani Shilung Maninka Gondatisha Government Degree College first semester Political Honors Pagoi Korea ani hobi singkai kamu songnani aro nai distaknani ani enilai kai IPS. Jotono sari kaham ani bumungka Sumita Tripura ang poritungo Gondatisha Government Degree College Major History Honors Lawoi ani ngo ente lain kada IPS officer na musuo ani police mai masunani lain sarani. Jotono sari kaham ani bumungka Mati Tripura Gondatisha Government Degree College ni first semester poritongo ani email ongka bisa rungan musuo jotono hambai. Jotono sari kaham ani bumungka Sayang Tripura ang poritungo Gondatisha Government Degree College History Honors Line Porigo ani hobi singka dancing eba memisana musuko ani email ongka bisa rungan musuo.
Jatana sari kaham ani bumung kat pura ang tabu bori tekan bukan ani omni sabjek apa boro ani police line dancing and like yes. Jatana sari kaham ani bumung kat pura ang salah degree college bori tanggo first semester ani hobi angka mami chonani ditangani ani email kan ani mama baba na sabor khainani Jatana sari kaham ani bumung kakas lebi tripura ani tong mani jaga angka gonda tisa ton gonda tisa ani poribar jaga angka gonda tisa ani krim Jatana sari kaham ani bumung kala Rajendran Tripura ang gonda sora degree college boriyo ang history honors ani hobi angka des dance. Jatana sari kaham ani bumung titi mala Tripura ani para angka gonda tusha ang pore mane angka government degree college ani hobi angka mo samung rol nani ani emlai angka ditangani. Jatana khulungka ani bumung ka dimol Tripura ang ka gonda ko sa degree college ni ani hobi sa dancing ani email lagung ka teacher hambar. Jatana sarigam ani bumukai sajen Tripura ang Politego Kontatisa Government Degree College ani major sajen nago nagai pormana ongkada English major nagai porigo hingga ani parani bumung ongkada auto dol Potipara hingga ani hobbies ongkada ang doring boy hingga writer kena musugo hingga ani main light ongkada SDM kena mungona musugo Jatana Jatana sari kaham ani takote bukuk ronga ani bumung Ponthojoy Tripura ang government degree college of Politego ani hobbies ke social work karungge je Tripura to phago saya soya tongjamani omona chubanani te ani emin life ke lawyer ronani Jatana hambai Jatana khulungka ani bumung sudah Tripura Sarigam ani bumung ka Lampra Tripura ang government degree college gonda sora Politego ani hobi jungka footballer and ani email life ongka businessman. Thank you. Jatana sari kaham ani bumungka Krishnadhan Tripura ang tonggo Roshabari ang lekha poriman jaga ongka gonda sora gonda Trisha Government Degree College ang history major lai Politego ang Tripura ni history porani sung jaga aram nang jaga ani hobi ongka footballer ang Emil Lam ongka tausi jaga sungde ko Bye Jatana Jatana sarigam ani bumung Sampurjit Tripura ang gonda sora degree college poriyo ani hobi suka football ani dream ka Indian Army. Jatana sarigam ani bumung Vikas Tripura ang government degree college gonda sora ko poriyo political major tuyo ani MLA ongka MLA
Jatuh sari kaham, ani buku kaman mulai Tripura, ang Gondasara Degree College podibo, enggak ani hobi onga, be matan tangani, enggak ani onga, ang lekha bornani. Jatuh nasari kaham, ani bung angka Hirendra Tripura, ang Gondasara Degree College podibo, ani hobi angka football team musuko, ani email layu angka businessman. Jatuh sari kaham, ini GCB and GSB ni okata kono khumugo, ani bumungka Chabisa Tripura, ani Sirumon Gondasara Degree College, first semester history, major, ani Besunkai Gitar, ani mana businessman. Jatuh sari kaham, ani bumungka Bokam Tripura, Gondasara Degree College podibo, ani hobi sangkai, nahan sebarang cowok, ani anytime kai IPS officer cowok. Siapa nama Pak? Jatuh college rahambai. Obini logo ang request khenai, sini all college ni executive members no preparation lagi nai, tabok no station tisagai, no shortman no ani bai jeng preparation laza, so no jatuh ready tongdi, college wise ke singing jang nai, college wise mata ke no khai di, jatuh no preparation lai tong ani bagang request kayu, tabuni bisingono cengero jang na. Hingga pagi bola Sabrum College থেকে চেক পাই নাই Sabrum College ni jota executive committee ro na business final bagi koi nai Sabrum College ni president Bibhishan Tripura, secretary Subhajit Tripura, treasurer Saka, organizing secretary Dimon, assistant organizing Bidan Baba, cultural secretary Dinesh, assistant cultural secretary Rashmi, media in charge Mukesh, assistant media Subham, office secretary Dhiren Kumar, assistant office secretary Swarmita Tripura. Non jotno station final by koyo Sabrum. Obini logo ang request khenai sini central committee ni adong jugrona, Miss Ganga Tripura, and Miss Monita Tripura, Miss Smriti Tripura, bukum tamno, phai stage saka phai, jono kesa help kabe janba ang khai to phai. Please. Sabrum College the executive members please come on the stage. Up next, Kumulum Degree College executive members President Rahul Tripura, Vice President Santanu Tripura, Secretary Dalai Tripura, Assistant Secretary Rajesh, Treasurer Neil Ratan Tripura, Assistant Treasurer Bhaduri, Cultural Secretary Susmita, Assistant Cultural Secretary Manchi, Bongal Korea Paitamane Bagaya, Hawaii Koyo, and Central Committee Ganga, Dog Best Hepago, Tinipana Lamsok and Hawaii Koyo.
President Rahul, Vice President Santanu, Secretary Dalai, Assistant Secretary Rajesh, Treasurer Bill Roton, Assistant Madhuri, Cultural Secretary Shusmita, Cultural Secretary Assistant Mansi Tripura. Bangla Jatano best hoy kini pana lapsak kani bagi koinai. Ani Kumulung College ni kini leaders of the bagi khan kia pakar mulai naroisa. Central Committee ni Smriti nang jajak bukong ni stage of finance bagi nang sakla jaga Smriti Tripura. Balang Tripura nang burung nang jajak bukong ni takti stage of finance bagi. Omoni yago Kamalpur. Nogi jagola tak finance bagi sakla nang nang no. Kamalpur. Kumulung ni Kharendra Pajak deh. Sampai. Apa pilih hambai sini Kumulung ni tujuan lain sini tapung rom ni bagai. Bangni asing sacrifice. Participate kayawan bagai. Bangni bagai. Khan kia pakar naroisa. Sampai. Central Committee ni buku Balang Tripura by buku Smriti Tripura dog buku ni jajak bukong ni. Please dakti stage sofai cuno help have gadi. Dijan left side ni tola go long time bili college ni executive dong na finance bagai cek khabai ko bagi ko bago. Kumulung College bagi ke hambai. Jadi Kamalpur ni tujuan lo diri sampai je. Belum sekali best panen bagai angkoi nai. Sini President Charan Shah, Tripura Vice President Khogen, Airport Secretary Tongo Pranesh Kumar, Airport Organizing Secretary Tongo Prakash, Airport Cultural Secretary Tongo Beauty Tripura. The Bongi bagai fun karo se apa kerap lain itu. Apa pilih hambai sini tinggal dong. Arai sampai Bongi bagai fun kia apa kerap lain itu. Hambai Kamalpur College no bari hambai. Omoni agal fadi jeng long try beli no kanoni bagi koi nai. Long try beli period Amarpur College. Amarpur College ni executive dong koi nai jang VIP room ni kore finance bagai. Amarpur College. Sini Central Committee ni buku Balang Tripura by buku Smriti Tripura nog jajak bukong ni please. Dakti sini stage taka ka phai cuno help have gadi. Amarpur College ni President Amol Manik Tripura, Vice President Ruben, Secretary Bibita, Assistant Krishna, KCR Akash, Assistant Saporna, Cultural Secretary Kavita, Assistant Cultural Secretary Mali, Media in charge Uttam Tripura, Assistant Sagarika Tripura. Nogozak Saito Panyani bagai dong nog kabai ko bagi ko jago. Amarpur College. Haji jeng bogi bumuk kanal lanai lokal beli God Degree College ni Tipan Rocky, President Tengmasu Tripura, Vice President Bankulal Tripura, Vice President Bankulal, Namita Tripura, Sumaram Tripura, Airport Secretary Parade Tripura, Assistant Secretary Tadu Mohan Tripura,
Dayal Juk Tripura, Dayal Jaya, Donorai Tripura, Treasurer Nova Tripura, Assistant Benson Tripura, Benson, Organizing Secretary Rotindra Tripura, Assistant Organizing Danamohan, Juha Tripura, Media Chas Pulika Tripura, Assistant Royal Tripura. Khatin Tripura, Magazine Secretary Montuzai Tripura, Assistant Magazine Viral Tripura, Samon Tripura, Borjita Tripura, Information Secretary Sayanjay Tripura, Assistant Information Vishwananda Tripura, Sanchan Tripura. Bangno Jottono Best Bagai Tini Panda Lanchongan Bagai Chini Vice President Sunan Koinai. Financial bonus sacrifices ne bagai pan karo se yapo korab nai. Amarpur College, Amani bagai pore ready tongi, pore MBB College ready tongi. Financial bonus bagai isa fan ki apa korab nai no? Ang bonus group big clerk kali bagai ang koinai. Tarika close hogi. Apa pilih hambai sini LTBD ijakte. Tadi Amarpur Baskang Agong nani baik koinai kira-kira. Aro sini MBB nobo ready tong nani bagai koinai. Boniporio Women College, Kacan Manjia Phadi, Amarpur, the Executive Block, President Amal Manik Tripura, Rubel Tripura, Vice President, Secretary Babita Tripura, Assistant Mayan Krishna, Cashier Akash, Assistant Sopna, এরপরে Cultural Secretary Kavita, Assistant Mali, এরপরে উত্তম ত্রিপুরা, Media Charge, Assistant Sagarika. Pani bongi bagai cepat ke apa korab laino? Bonggobo hainai best ke bagai tim ini pada lapsok nani bagai yang sini Central Committee ni Vice President berpindah koinai. MBB College no stage kanan bagai request khai jago. MBB ro koinai ulah takkan nani bagai. Hadir jembongnya bagai fan ke apa korab jalan ni Arwaisha. Hambai.
MBB ni pore Women College ready tongan bagi koyo. Women College. Ne executive rongo. Bagi sacrifices bae. Kenai kabangma Women College ni activities nungka miani simi nai soto. Aro masang sa kai. Bagi bagi phadi cepa apa jalan phone ke. Apai. Okay. Bagi pore MBB rongo baska kagu kani bagi koi nai. Padi bongo hanya hai best bagi peri panda lapsok nari bagi koi nai. President Madhav Yaki Sadir, Assistant was Organizing Secretary Rupon Mohan Tripura, Cultural Secretary Panchami, and for Assistant Cultural Secretary Mansi Tripura. Bogni Naithautak contributions are Tuidul Mumbai, Tini Bogni College performance section Naimaka. Gang Corner Women College ni jata executive ko kanani bagai. Sini Vice Presidents, Presidents Ganga Tripura, Ganga President, Vice President Reliable Tripura, and for Assistant Treasurer Sejina Tripura, and for Cultural Secretary Balakti Tripura, Balakti. And for Cultural Secretary Assistant Jasmine Medianchas Tisha. Now Kachar Fadi, Ekdom Kachar Middle. Bonga best if I launch on Naribaga Coiner, Chinis Jagrama. Padi sang bongi bagai fan kya fakar jalan jaro isa. Apa? Bongi pare pare Gonda Sara. Me executive bonga koi na station finally bagai. Gonda Sara. Apa? Sini Women College ni Tipang Rongno. Gonda Sara ni executive committee Rongno finally station kana ni bagai. Bongi Porio ready tongan bagai saklero tongo BBMC Gondasara in Bongo best bagai laptop nani bagai koi nai sini Central Committee ni Vice President Chindo. Ini semua jodoh best apa holan bagai koi na sini bukum juksungna. Imu pore final BBMC College. Padi Gonda Sarani Asik Naithata contribution and sacrifice. Bong Executive Committee Kaimani Bagai. Jeng Bongi performance mian simi nugoi togo. Bongi Bagai Padi jeng fan kya fakar jalan nawasa. Ambai sini Gonda Sara Executive Committee no. Bongi Naithata sacrifices ni bagai. BBMC College. BBMC College ni for Udaipur College. Udaipur.
BBMC কলেজ নে পরে উদয়পুর রেডি তঙ্গানি বাকি কই নাই Hadi so boni photo session nang nai oboni pore ang koi ne BBMC no baska ngagok nani bagai ambai sini Gondatisha na sini Gondatisha college no erpore BBMC baska ngagok nani bagai koi ne bong best te bagai borom ya phal nani bagai koi ne sini central committee ni bukuk jokse no boni agolo ulata basana ni bagai sini Udaipur ready tongan bagai koi nai Udaipur ni agolo ICB Udaipur ni agolo ICB Bilunia rong ready tongan bagai saklai jagoro Bilunia college ni executive committee ambai sini sini BBMC ni bororno executive members no ke fani check tabok Udaipur ni president Sagar vice president John Mithun Tripura secretary Sabi Ranjan Tripura assistant Monu Basim Sonali KCR Riaz Median Chas Torun Mohan assistant Fani Baron Hamid Tripura cultural secretary Sivani Zenisit Tripura assistant Pohan Manik Tripura Ani jeng bongni bagai fan ke bakar belai naroisa Yagulo ICB no ready tonga bagai koi na ICB ICB college inge Dharmanagar no final bagai koi nai Dharmanagar college ICB college Bonipariya Dharmanagar college ready tonga bagai koi jago Hadi fan ke bongni bagai apa kharap nai sini ICB bongno baskan kanan bagai koyo ICB Dharmanagar college bongno hamnani bagai koi nai Dharmanagar obor pore Koila Sahar Dharmanagar ni pore Koila Sahar college bongno borom ya phalani bagai koi nai sini bokol junction no no ya kisai porichoy doni Khatrojoy Tripura president vice president Vijaya Tripura Ratan Babu Tripura এরপরে সেক্রেটারি ওকা গেলুংসা ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট অর্গানাইজিং বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রদীপ ত্রিপুরা সুরেশ ত্রিপুরা তেজরাজ এরপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট এরপরে মিডিয়া চাষতঙ্গ খতি মোহন ত্রিপুরা অ্যাসিস্ট্যান্ট তঙ্গ মানিক ত্রিপুরা
Manipur Cultural Tongo Rita Tripura, Assistant Cultural Tongo Rojan Tripura, Aro Tongo Joyanto Kishore Tripura, Assistant Secretary there. Panicham Bonge Baga Fan Kapakar Talena Vasharo. Hambai. Bobby sacrifices, some Miani Samoy Nogutongo. Only contribution, only performance, Durdanto, Asik, Assam border niyo may babawag ka na isang Bangladesh border pa yung performance kung itong payo. Bong na bukod, prosok sa kajanay, araw tongo chini office secretary, Dharmen Tripura, office secretary, assistant tongo Langma Tripura, araw tongo assistant Minati Tripura, Minati. Manipuryo Koila Sahar no entry rona may koyo ulata. Koila Sahar ni puryo ICB aro isa. Edi Hadis yang bumi bagara isa fan ke pakaram lain tu. Hambai sini khela paikang kai jeng kia jangan tak hadi jotono sini nogre rok hadi tongo apuni bagai khela paikang kai joto ni tini ni program hadi tak tumbuh kurung koi nai nok hadi ni bagai Koila Sahar bong nabo koi nai best bagai tini pada go borong yang pangani bagai President Khanisa Tripura, Vice President Lakti Tripura, Assistant Secretary Motosa, Treasurer Jasmine Tripura, Javamala Tripura Assistant, Cultural Secretary Devi, and Assistant Banapriya Tripura, and Organizing Secretary Pranab, Office Secretary Dontalan Tripura. Panicang bongi bagai fan kiapa korang jalan itu. Bongi sacrifices, bongi contribution. Sembiani sini nunggu tunggu. Dormo nunggu di polisi. Domani saling kasih lokal. Koila Sahar. Bongo asik. Hello. Pani jeng Koila Sahar ni executive room ni bagai fan kiapa korang lagi aroisa. Hambai. ICB College no kanali bagai koine President Rubel, Vice President Samir, Khumsari, Manita Tripura, Secretary Rafid Tripura, Siki Mohan Tripura Assistant, Kesia Nongka Akas, Assistant Nongka Suyal, Organizer Shubras, Assistant Bichajit, Cultural Secretary Ramia, Media Charge Yarum, Akas, Office Secretary Nabil by Deepika. Hadi, so Bongno Jotono Station ka finally bagai je khabar ko bagi koi nai. Bongno best ke bagai Bongno best ke bagai tini program anda go lapsok dari bagai ang koi nai. Sini nogara khai tongo game so jodi paikha kai. Jeng ngojang game do nai thok ke line basa lai nai.
Sini khela paikha kai jang ket bakat sing naithok ke line basalai do chin ro khaitango and imojini paithak executive ICB college ni bongi naithatok performance dudanto performance miani sibi naithago bongi sacrifice bongi contribution bongi tuidurmo ICB college ni I think sob theke beshi kabang borok semani sibi participate khaitango freshers dio Pani chung bongi bagai chop fan kia pakar jam pe phake tambai Obani agulo long drive valley sub division ni chini committee ro phaisa gini khana go bongi station final bagai koi nai long drive valley sub division tambai chini ICB college ni jata adam rong no bongi nai thato Durdanto kaisa ikoni bagai Tuitul mani bagai Hari jam long drive valley divisional committee the committee dong koi nai dong tong khangkai station mai ni bagai Risha Kalajak Sini Takuk Basimahon Tripura long drive valley dong jaja bongtongi ini long drive valley divisional committee ni committee dong no station tonan bagai koyo aro school committee dong no Takuk Basimahon Tripura koi nai jota volunteers no chini sering nai jauh no nograi lapsong nan bagai geto line pasaron nan bagai chini volunteers no chini khela paimani loge loge oro line pasaron nan bagai chini volunteers no koi nai line pasaron nan bagai chini nograi motor no paitango chini nograi no paitango nok naithatokকে সারিবদ্ধভাবে নক লাইন কে বুড়ি খাকসা চালা রং খাকসা কে লাইন বাসালানি বাগে নক খাবাই কোবাই কি কইও Long Drive Valley Subdivision में एग्जीक्यूटिव कमिटी दंग तासिं सि साख्लाय रजागो स्टेज फाइनालनि बागै आरो Long Drive Valley नि स्कुल कमिटी नक तखांगा स्टेज फाइनाल बागै दंग साख्लाय जागो Long Drive Valley Subdivisional Committee plus School Committee नाइथाथक के लाइन के बासानान बागै साख्लाय जागो Tadi jeng sini nograi dong lapsun nani bagai naithak kayoi sari banda babe line kayoi sari kayoi jeng line basalai nai Long Drive Valley Divisional Committee, please come on the stage.
Nomni bagi ceng kalau kau naik sini tunggu. Plus school committee sini takut Basi Mohan Tripura sini long drive beli ni TSB ni provide na koi naik. Nampu final ni bagai. Haji bangga ceng best bagai sini di pandang gelam sobil alai naik. Sini takut TSB ni presiden Biswajit no sini nograi dong no naik satu ke game ni sini lam sobil tanah ni bagai. Sini TSB ni jonto tan thang tiphang koi naik. Nograi ni ulata kai nograi no haham dadam ni bisi te lam sobil tanah final ni bagai. Final line buses jatuh takut orang kau ni fan ke yang apa korang ni bagai cina long drive beli executive committee orang ni bagai. Biolal Tripura secretary yang di sini, Sanjit Tripura assistant secretary, Donarani Tripura cultural secretary, Chandramala Tripura assistant cultural secretary, Olaram Tripura organizer secretary. Bagi bagai fan ke apa korang ni fan cing arosa. Abai sini ingorong dong ara ICB ni si kasam tong ni dong koi nai dok kasana ni bagi ICB ni ara dosakon ko kami turun mani khela go bokbo beste pai tini pada lapsok nani bai saklai. Hari ini ICB college ni executive orang ni bagai arah isa ceng fan ke apa korang lain ni. Hamai sini ICB college ni barang no. Sini Uttam Kumar Tripura Hagotoisha school ni president, Hari Singh Tripura Kasar Fani by Koine secretary, Bongka Hagotoisha SS school ni president and secretary. Logyo Koine sini Basi Mohan Tripura takuk no, Bongno kanani bagai. Sini takuk Basi Mohan Tripura Bongka sini long drive beli ni tiphang. Divisional committee, college committee, school committee ni Boka central committee ni korokcha active workers, cultural assistant cultural secretary, cok bang ni bagai fan ke apa korang ni phade. Hambai, dog no, kini ni pandar naik satu kai tisan ni bagai contribution kai mani bagai. Thank you so much. Phadi cok nograi no wait kali ni, joto jama kali. Sini Solik Tabai Mono School ni Paja, Duijon. Sini Solik Tabai School ni Solid School ni takuk Jonas Santi de Jonas Santi Tripura President bono chung best tepanai best tepagai kini pada lamtanai ibu Erporeo Solid ta dike Baba Lota Tripura bong dui jana no chung best tepagai kini pada lamtanai pani chung bong ni bagai bawa arwah siya apa korang ni pangke apa
hingga abani agol phani jeng asiknai sini nograi dongno jeng nograi do wait khailai khalogai sini nograi do ekdom korio sokaijak bongno hohok dadok khai lamjagai sini office room jara toy phainen bagang Tripura Serenai Butuh ni Central Committee ni joto executive adon lokoi nei bongno loge logoi yafa khoroblai mani bisitoi hohok dadok ke sini office room khai toy ton phainani bage receive khai tobonani bage Ada kaisa sini kiasa baki toko angko ini Aurobindo College Agartala sini President Mohan Tripura Amit Tripura Secretary Deepak Tripura Cultural Secretary Bongno stage thani bagi sini Aurobindo College ni executive
Bong dakti dakti kai sini stage pani. Mahesh Tripura, Rumit Tripura, Deepak Tripura. Bagi stage kanan bagi kau ni. Dakti dakti kai. Aro cini buku ground kau ni. Bong base ke bagi lam sok nari bagi. Pani, cini buku ground kau ni. Bong do base ke bagi cini ni pada lam sok nari bagi. Pani cini President Mahesh Tripura yang kisah nama kau ni. Erpore Secretary Amit Tripura. Cultural Secretary Deepak Tripura. Bongi bagi bo hanya cepat dia bukan lain beri. Hambai bongi naik thok contribution ni bagi, sacrifice ni bagi. Kalau mana bagi, bong do contoh ni pipe lah hambai apa lo. Apa ni agak kau ni yang cini volunteer semua stage so chair by table fill up kerja ni bagi. Dakti dakti kaya stage so chair by table fill up kerja ni bagi yang saklai jago. Sini jesu volunteers tu mereka please. Bang dakti dakti. Volunteers orang kaya stage kore kerja ni bagi. Ayo sini stage ni chair tu fill up kerja ni bagi. Chair table fill up kerja bagi. Hari ini Central Committee ni Bishojit President and Samir Tripura takut ni executive dong nanti yang nongrai reception bagai nong khabai kumbai ke kobok jago haham dadok ke nongrai payment loge bong no liapat kor mani bisik ke lam jagoi sini office room tobai payment bagai nong khabai kumbai ke kobok jago.
Oh, dia pun sekarang nasa di selain putih. Pokoknya yang dasar, baik pusung.
Sini nograi fainani kesel laifong tangnai rokno bisingo habai achoknani bagai जों araisa saklai jago nograi ro sopainani kia lelnai obahai situation obai thakka obani bagai basa gaitongnai sini sirnai जों rokno bisingo habai achoknani bagai habai kombai ki koi jago Our Sini zang bere to nai ta ko bubur ma jatto koi nai bisi lo phai aso phai nai bagai
sini siar kali kapal tunggu sini program cengani bakal ceng khai tunggu sini nograi rak sapai man loge loge na ceng sini program na ceng iro nai oboni bagai nog gizang gizang tong nai ro ya beri akare ceng bisi do acok lai nai sini nograi sapai kapung ar isa sini volunteer sang nagpai nai nok kya sa kosto kai line pasal nai bagi Hello. Hello, check. Hello. Belanja hambai. Sini tes rapsa tomoy. Sini tini 25 state level silver jubilee kam freshers meet celebration khajangnai Thagotsura high school ground bini bagai uya an kobongnai jini student da puri basaro bishes kelai nongni base rock risarok thikha di pedina haide khaya te osa tohla chen sini
inauguration khalai jini ero phai manjak inauguration ye tinini second day o phai manjak jini Tripura Jubalai Butu Kendriya Komiti Central Komiti ni General Secretary Borongkana Sataruni Tripura এবং ভাই সুপাইজা আরব যিনি মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নি কাইসা সদস্য বরমগানা সা দেবজি ত্রিপুরা এবং ভাই সুপাইজা যিনি বেশিয়া ত্রিপুরা বরই বুথুনি জেনারেল সেক্রেটারি মাসাংতি নীলিমা ত্রিপুরা এবং যিনি ডেপুটি নারায়ণ সাত সেনা মহান ত্রিপুরা আরো যিনি পমাং রুয়াজা টাইমাং ভাই সুপাইজাক যিনি ডিসিবি জিএস প্রেসিডেন্ট এক্স জিএস প্রেসিডেন্ট যতনা হামবাই খুরমা ইয়াফারাই তে जों आरो गसा सिनि सात दिनांजै ত্রিপুরা এবং सात हंसक कुमार ত্রিপুরা भाइस दङ आरो गसा सा दङ जों सिनि पान्दाना जों जेंलायनाय बिनि बागै आं जतना हाइजे खायनाय नरो याग्रा बुरा फेरा खायगै बाजाराव थांगै सिनि नागराय रंनि करंनो खानानै बागै लिरा गोबांमा सिनि शेयार खालि दङ बनो कप्लुं खायनानै बागै हाइजे खायो अब केनन दे नाय
যিনি নগরের করে সফল কাহিনী খানাগো নগরে কেসা ধৈর্য সহকারে নাইথাথাवके नायसिं तंगायनानै बागै नंगौ खाबाय फंबाय साख्लाय जागौ যিনি तो जानजानि भाइया सफायनाय बागै खाजानि सोलोङै दंनाय ताकु बुकुरुनो कयो नकुनो जागा ताखांनि
Pani ini pada Silver Jubilee Cup Freshers Meet 2024 ni sal ini sal di Sanja Jorani Koglom Pana ceng nade bakal kalai ni ang koilano cini dangsa ko paya chok final bagai koi ni ini pana pang borong garang sar Bishojit Tripura sar President Tripura Sharanai Buto borong garang sar do ang bini achok thayo paya chok final bagai ceng khabai khumbai ki koyo bini loge cini Trini pana phai manjak phai borong garang nagara bai Tripura Jubilee Butu Central Committee ni borong garang General Secretary sa Toronation Tripura Shandabo bini achok phayo phai achok phai nan bagi khabai khobai ge haido khai jago bini loge Trini pana phai manjak phai Diboti Naran borong garang nagarai Sena Mohon Tripura borong garang Shandabo bini achok thayo phai achok phai nan bagi ceng khabai khobai ge haido khayo bini loge ar pana phai manjak phai Tripura Bari Buthumni borong garang General Secretary cini Bukuk Nilima Tripura nabo bini achok thayo phai achok phai nan bagi ceng khabai khobai ge haido khayo bini loge ar tini pana phai manjak phai Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni borong garang NDC borong garang sat Hamsa Kumar Tripura Shandabo bini achok thayo phai achok phai nan bagi khabai khobai ge kobong jago bini loge aro borong garang nagara phai manjak phai Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni borong garang MDC sat Devojit Tripura Shandabo bini achok thayo phai achok phai nan bagi ceng khabai khobai ge haido khayo bini loge aro phai manjak phai Tripura Legislative Assembly ni borong garang ex MLA sar Dhananjay Tripura Shandabo bini achok thayo phai achok phai nan bagi ceng haido khayo bini loge aro nagrai moto mongol phai manjak phai Tripura Legislative Assembly ni borong garang ex MLA sar Burba Mohan Tripura Shandabo bini achok thayo phai achok phai nan bagi ceng khabai khobai ge haido khayo oboni loge aro tini pana phai manjak phai Tripura Jubilee Butu ni Shantir Bazar Committee ni President borong garang sar Navinta Tripura Shandabo bini achok thayo phai achok phai nan bagi ceng khabai khobai ge haido khayo bini loge Ravindra Tripura Secretary Tripura Jubilee Butu Shantir Bazar Committee ni borong garang Shandabo bini achok thayo phai achok phai nan bagi ceng khabai khobai ge haido khayo oboni loge ar phai manjak phai pana Sabrum Division ni Tripura Jubilee Butu ni borong garang Secretary takuk Tripura Serenai Butu ni ex General Secretary Hirendra Tripura takuk no bini achok thayo phai achok phai nan bagi ceng khabai khobai koyo oboni loge
जों दिनै पाना फाइमान जाफायजाक बरम गोनां सान अमित त्रिपुरा सानखौ बिनि आसखायनो बागै जों खाबाय खुबायगे हायजाखायो बिनि लगे लगे आरो फाइमान जाफायजाक त्रिपुरा जुगलाय बुथुमनि कालचारेल सेक्रेटारि बरम गोनां सान बासी मोहन त्रिपुरा सान नबो बिनि आसखायनो बागै जों खाबाय खुबायगे हायजाखायो अबर लगे लगे जिनि बरम गोनां कुमार प्रफुल्ल त्रिपुरा सान नबो बिनि आसखायनो बागै जों हायजाखायो बिनि लगे लगे पानागो त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुमनि बरम गोनां जेनेरेल सेक्रेटारि ताकु समीर त्रिपुरा नबो बिनि आसखायनो बागै जों खाबाय खुबायगे कयो बिनि लगे लगे पूर्ण चंद्र त्रिपुरा त्रिपुरा जुगलाय बुथुम सेंट्रल कमिटिनि खरकसा आदम जिनि ताकु गखरा नबो बिनि आसखायनो बागै जों खाबाय खुबाय हायजाखायो बिनि लगे लगे दिनै पाना बरम गोनां नगरायाव मानजाखायजाक त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुमनि बरम गोनां एक्स प्रेसिडेंट ताकु तमाल त्रिपुरा नबो बिनि आसखायनो बागै जों खाबाय खुबायगे हायजाखायो अबरी लगे लगे जिनि ताकु अबरी लगे लगे आरो पाना फाइमान जाफायजाक ताकु मिजोराम त्रिपुरा जिनि गंडासरा डिविजननि भाइस प्रेसिडेंट जिनि सान नबो बिनि आसखायनो बागै जों खाबाय खुबायगे हायजाखायो फायनि जों जिनि नगरायावनो दिनै जों बांसागोमानै बारिखै जों थाथ'खजाक गालांबा साबुंनो सिबियोखौ दिनै जिनि नायथाव त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुमबाय संसाजाक सिलभार जुबली काप फ्रेशर्स मे 2020 सालनि सानजानि पान्डागो सारिनि पान्डागो फाइमान बागै जिनि बरम गोनां नगरायावनो पाइफिलिया हामबाय मारगो बायदि जों जिनि बरम गोनां नगरायावनो बागै फान के कैसे याफा करबलायनाय बायदि कैसे आदि बुकुम जगम नखनाय सिनि बरम गोनां नगराय सिनि दिनैनि पानानि पानाफां ताकु बिश्वजित त्रिपुरा जों बेस बायदि साया फाले जों बरम रलायनाय जों बेस तेरामान लगे लगे फान की अपा करबै जों बंग लाम सबलायनाय सिनि टीसीबीनि बरम गोनां जनरल सेक्रेटारि सातरनि त्रिपुरा सानो बेस तेफागै लाम सबनाय बाय बायनाय बिनि लगे लगे सिनि फमान डिपुटी नारायण सिनि सात सेना महत त्रिपुरा सानो बेस तेफाय लाम सबनाय बागै कयो बिनि लगे लगे त्रिपुरा बुरी बुथुमनि जनरल सेक्रेटारि जिनि बुथुमजों मैम दिलीमा त्रिपुरा नो बेस तेफागै दिनै पाना लाम सबनाय बागै आं खाबाय खुबायगे कयनाय बनि आगोलो पाना फाइमान जाफायजाक बरम गोनां एमडीसी जिनि सात हंस कुमार त्रिपुरा नो बेस बायदि सारगै लाम सबनाय बागै खाबाय खुबायगे कयनाय बिनि लगे लगे जिनि पानी फान क्या पकड़ लेने बीन लोग जिनी सार एमडीसी डेवोजिट त्रिपुरा सानबो बेस बाय इशारा वचन लेने बिनी लोग जों जिनी पाना फाइमान जाफायजाक बरम गोनां एक्स एमएलए सार धनंजय त्रिपुरा नबो रिस बाय इशारा वचन पाना लाम सबय लालायनाय फान क्या पकड़ लेने पानी जों जतनो अबरी लगे जों जिनि बरम गोनां एक्स एमएलए सार दुर्गा मोहन त्रिपुरा सानबो बेस बाय इशारा वचन दिनैनि पाना लाम सबय लालायनाय
অবনি লগে লগে যিনি তাকুক নবীনতা ত্রিপুরা নব जों बेस बाय दिशा लगे जों दिनै पाताका लाभ सगैलालायनाय याफा खरमानि थाखाय चंगला जों कन्टिनिउ याफा करबाय दंना नांनाय अबन लगे लगे रवीन्द्र त्रिपुरा যিনি सेक्रेटारि शान्ति बाजार डिभिजननि बरमगारा शान्ति लगे जोंनि फानके याफा करबाय आरो अबन लगे लगे যিনি साब्रमनि टिसिबिनि बरमगारा सेक्रेटारि যিনি ताकु खिरान बिभागे फानके याफा करबाय बिनि लगे लगे যিনি बरमगारा सार अमित त्रिपुरा शान्ति बागेबो जों रिशा एन बेसोगो जों दिनै पाना लां सगैलालायनाय रमान लगे लगे जों फानके याफा करबाय लाभ सगजालायनाय बिनि लगे लगे बासी मोहन त्रिपुरा सारनो बिनि लगे लगे प्रफुल्ल त्रिपुरा प्रमाण सार सारनो बेसबाय रिसाराव जों लाभ सगलायनाय अबन लगे लगे जों पूर्ण चंद्र त्रिपुरा त्रिपुरा जुबलाय बुथुम सेंट्रल कमिटिनि मेम्बार्स जों सारनो बेसराव जों लाभ सगलायनाय बिनि लगे लगे कमाल त्रिपुरा एक्स प्रेसिडेंट टीएसबी बरो जों फानके याफा करमानि बिसिङै बेसराव जों पाना लाभ सगलायनाय बिनि लगे लगे मिजोराम त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट गंगासरा डिविजननि बनबो रिसाबाय बेसराव जों दिनैनि पाताखौ लाभ सगैलालायनाय बायदि फानके आरो सन्जतनि बाय याफा करमानिसो अबनि आगोलो जों दिनै तला तंनाय दिनै पुमा ग्रजा बंनबो जों बेस थेबागै दिनैनि पाता लाभ सगैलालायनाय दिनै जाम्बियानि रुमाचल जागदोंगो दिनै बरमगारा सारजों जों बंनो बेस थेबागै लाभ सगलायनाय Hingga padi जों जत जमा खायै पानानि आरो याप्रिसा थाखायनाय दिनैनि सानजा जरानि पानानो साथि बोसोरै नायखथाखै शिक्षा थाखायै आरो मासाग्रै दिसानार बायगयनाय दिनै बरमगारा त्रिपुरा जुबलाय बुथुमनि जनरल सेक्रेटारि सार टेलिनेशन त्रिपुरा सारनो आं कोने जरो स्टेजनि जत नगराय दङ दिनै सारनो यागबाय मानजुगै खाबाय खामानजुगै जों लगे लगे दिनै पानाना नायखथाव आरो जों सासाखाय दिसानाय Sini pumang sano best by ikut kebaran baik baik jatuh fan ke apa kalau ada fane hingga fane sen sati songani bakal lam roll ini an kau ini corong station sang nograi dong yak bay yak romoy kabai kawan juga coba nani bagi Aro corok no angke sekosok kai basan nani bagi kau ini Pani jenis hati bagi cung jatuh fan ke apa kalau ada cinta orang yang dibagi. Pani hakai, pani yang Tripura Serenai betul dengan Longli Pinai cung kutam. Tripura Serenai betul. Tripura Serenai betul. Tripura Serenai betul. Tripura Cungurai betul. Tripura Tepa. Sampai jatuh. Thank you so much. Jadi Nograi bottom songno, bongni asik, naik
sak bai sangkedale sini pandano aro nai satok kai tisamani bage tene sanja jarone pandano aro mo nai satok kai langsung mani kok samani bisik dei masang rai tisanar bage koi nei sini Tripura Sernai Buthukdi ex-president Borong Garang Sat Taman Tripura Stano. Pani sen sani bagai fan ke pakaram laino. Halo cek. Fadi ngeceng langsung mani koklam kana lainai. Halo cek. Fadi sini langsung mani koklam kana baik koi nei cerita ko. Ex TSB president Borong Garang Taman Tripura Stano. Sanjagam Jatana Silver Jubilee Camp Freshers Week 2024 Thakur Sora High Secondary School Khungkhla Dili Paithak Sal Sini Paithak ceremony Phai Manda Phaijak DCB Central Committee ni Secretary Sat Toroni Sen Tripura Buni songe songe Phai Manda Phaijak Sini Saurjun Narang Komang Council ni sini Banjar Manjar Sat Sena Mohan Tripura এবং Phai Manda Phaijak sini Guri Bodolni General Secretary
চিনি ম্যাডাম নীলিমা ত্রিপুরা এবং বই লগে ফাই মাদা ফাইজা চিনি শান্তিবাজার সাব ডিভিশনে সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট সাবরুম সাব ডিভিশনে সেক্রেটারি এবং বিলোনিয়া সাব ডিভিশনে সেক্রেটারি এবং বনি বিশিতে আর ফাই মাদা ফাইজা চিনি বিশিও চিনি স্যার এডিসি হাতংনি এমডিসি স্যার হংস কুমার স্যার ত্রিপুরা এবং বৈলগা ফাই মাদা ফাইজা চিনি আর কে এডিসি হাতংনি এমডিসি ডেপুটি স্যার এবং বৈলগা ফাই মাদা ফাইজা চিনি আগ্নি কাসাম এমএলএ করবুক সাব ডিভিশনनि স্যার বুলবা মোহন ত্রিপুরা এবং বৈলগা ফাই মাদা ফাইজা রাইমাবেলি সাব ডিভিশন কাসাম এমএলএ প্লাস চিনি টিএসবি সেন্ট্রাল কমিটিनि एडवाइजरी बोर्डनि एक्स चेयरमैन सातवान त्रिपुरा एवं तिनिनि जे पांजाब संसामानि ठाकुरचरा हाई सेकेंडारी स्कूल खुंखलाव पानानि पांदाफा बिश्वजित त्रिपुरा नबा आणि खाबाय खुबाय हामजामाय आफार फ्रेशर्स मीट जों दिनैबाय 25 ইয়ার हा सि फ्रेशर्स मीट रे प्रत्येक बছर सारा त्रिपुरानि डिफरेंट जागानि गोबांमा जागानि साबुतो धर्मनगर गंडासरातो सुनामुरा प्रत्येक बছर पार्टिसिपेट खालाय फायो एवं ई बছर खालाय मिया जराते आं 16टा कलेज पार्टिसिपेट खालाय लिस्ट दङ दिनै आरो 2टा कलेज फायजांना एक समय टीएस बिनि जे सिनि जांमां जे आइडेंटिटी जों दिनैनि 10 বছর खुमो थालाय एसे टीएसबी শুধু আগরতলা ব্যাচ প্লাস কয়েকটা ত্রিপুরানি কয়েকটা জায়গা আছে চিনি যাও তিনি যে ডিফারেন্ট কলেজ ডিফারেন্ট জায়গায় বরং যে ফাই মানজাং যা যে मानजां माने बुनि आं जे अबदान जे बुनि जे चिनि अकराव जे प्रेडिक्शन खालाय माने तिनि बुनि तिनि ई सिन्दा जरानि ई सारि जरानि रेजाल्ट बुहा चिनि तिसि बिनि वानसंना माने बाय जों तिनिरो 15-16 कलेज क्लास डिफरेंट सब डिविजन एवं सेंट्रल एवं शुद्ध सब डिविजन जा नारायण कुमार काउंसिल में रसपाइजा सुसुम तिनी जे एक ओमाने तिनी जे पुइला लामा खुंनाय जे तिनी फाउंडर जा तिनी सामखाय थाजार जों सि बरम गुनदिन पलंमाया तानि हिनबा जे तिनी बंगनि साइतং माबाय जदि चिकनसा साइतং मा जों तिनी सारा त्रिपुरा एक जायगा तमाजा इबो हासिनि टीसीबी नि जे भविष्य जों तामा दर थानाय हयतो बक्सबो वानसल जायगा ना इति बा टीसीबी नि तिनि एकटा
result si result ang in future tola jara tongjak different college jara different student tongnai ani kotoi ronang ektai koimong lekha pora chini as a human being as a borok khanibai lekha pora nao কিন্তু শুধু লেখাপড়া হইয়াবাই जों লেখাপড়া सिमी सिमी तो तोंजाबाय जों ini society involve onangnai involve sudah araja sudu society khala araja sini quality society khanangnai sini okar rama respect nangnai sini আগে খাই সাধারণ বংনি যে বংনি কলমতই বক যে একটা লামা ফুনো মানে যে একটা সুযোগ খাই মানে যে তিনি আড়াই দিশা ঠাকুর ছড়া হাই সেকেন্ডারি স্কুল মাদ্র যে আনা আড়াই খাই বাসায় নরিসা করছে যে সুযোগ খাই মানে সি দিন যাতে जों আরো সাকা নাইথক খাই মানাইতে freshers meet হয়তো সিম্পল ওয়ার্ড মানে যে जों বাংলা ভাষায় একটা নবীন বরং freshers মিনি চিনি অনেক মাইনে দं তামা হিনবাই তিনি ধর্মনগর কলেজনি যেরক ই জুলাই বাড়ি ঠাকুর ছড়া স্কুলে সিনিয়া হামল যদি ই টিসিবি ই টিএসবি করে হলায় जों एसे त्रिपुरा सारा त्रिपुरा जों करक साबा हंतो फिना आलादा दंगानो जामुं लोंनाय तो डिफारेंट दंगानो सिनि नीति सिनि वानसंमा रुसुन दिशा अनांनाय रुसुन दिशा दुसा के अनांनाय कारण जे जों त्रिपुरा सुइनाय 10 বছর আগে 12 বছর আগে চিনি বিষয় গ্যাদারিং করি সেই গ্যাদারিং করিনি বাগৈ जों त्रिपुरा सुइनाय रक अनेक বছর নাহা एस ए स्टूडेंट न एक लगे तुनिबाय बनी बाय आं सानो जे जिनि ताबक जरा सिरिं तंनाय जरा कलेज पढ़ि तंनाय जिनि जे ताबक सुजुग फाइमानि सि फाइमानि शुधु लेखा पढ़ा दरिया जिनि कालचारेल जिनि पॉलिटिकल जिनि सोशियो जिनि इकोनॉमिक्स जों डिप्लोमा खालायनाय तानि हिनबा जे 10 বছর আগে 8 বছর আগে जिनि त्रिपुरा स्लेरक दिनाय काने आगमा लेखनाय करिसबो तंखन नुजगिया कम ताबो একটা প্রোগ্রাম হলাই যে কোনো একটা কালচারাল ইভেন্ট হলাই जिनि त्रिपुरा बन नुजाव आं निजर क्लास 11 12 2 বছর বাংলা সাই কাটাই যা আগরতলাও তানি হিনবা যে আগরতলা থালাই जों जिनि त्रिपुरा खरक थालाय नों ककबराव माजे सिंजाव बनी बाय आं 11 12 पूरा 2 বছর বাংলা কোর্সে না কাটাयो तानि हिनबा जे उमाकान्त आं যখন आं उमाकान्त स्कुल पढ़िबो एसे त्रिपुरा आं साक्तै कमार्स स्ट्रीम बनी बाय आं वाइसा कोर्स ना काटायो सि समयो बनी बाय आं जत चिनि ताक चिनि तने आं रिक्वेस्ट खालायो एबं नोंसोर एकटा कयमुं दङ
সারা ত্রিপুরাनि যে কোনো প্রোগ্রাम হলাই जों प्रथम सिनि आइडेन्टिटी मापफुंनाय सिनि इउनिटी मापफुंनाय लेखा पढ़ा बाय सिनि स्मित हलाई जों सिनि इउनिटी सिनि आइडेन्टिटी सिनि पावर करियंनाय लास्ट 2016 जरा आंजे डाटा আগরতলা শহর ত্রিপুরা শহরের নগরী থানা আনি সিমানে মধ্যে 60 জন তো হয়তো বক ডিফারেন্ট লোকেশন র মানে হয়তো ডিফারেন্ট কমিটি বিষয় মানে সেই 60 জন হায়ার এডুকেটর কিন্তু বক ওয়েল ইকোনমিক্স তো বনে কিন্তু বক সইতিবাই হয়তো মুসুক তো চালি পাতা जों बावनो मा दोनाय जों बावनो मा बुंनाय कारण जे ताबोनि जेनारेशन शुधु लेखा पढ़ा बाय शुधु सुविधा तो आंगला लेखा पढ़ा लगे लगे सोशल मीडिया सरबुन खाबान नांनाय इंटरनेट दुनिया दा हाबे नांनाय जे दुनिया बोदो चलित आं कलेज एडमिशन लाफायहा आं दिनै कलेज एडमिशन लाफायब्रा आं का जइन थाहा आनि कलेज कयजन भर्ती हमजा आनि न कांगानि कयजन परिफाजा सि डाटा जदि आं सिया हलाय बो एसए स्टूडेंट फेलियर सुदाय दिनै सामु सिमिया एसए आगरतला फरांत धर्मडा कलेज फरांत बिलुनिया फरांत जों सिनि जरा सिया नुगिया बरक तहला मेडिकल पारपस फरांत ऑफिशियल फरांत जों बनो लामा खुंथाय एसए स्टूडेंट नि दायित्व तानि हिनबा जे इ सालना दिनै इ माथो खाय निबाय अनेक धरনের कुरबान दं অনেক ধরনের পরিশ্রম তো হয়তো চিনি ধরেছেন বলে সিম্পল খাই না বছর খাই বছর থাও কিন্তু একজন বড় সায়া থুয়া এই দিনে সাকসেস খাই নিবাই এই দিনে নোয়া নিবাই খালাই খাই যা বনি সাথে সাথে सिनी सेर ना क्लियर खानाय मुजो किना सोसाइटी दर कोनो कारणे आदार्स भाइरास बा बैक्टीरिया सिस्टम खाय जों कोनो मानदेना जों मानदै बाय जों इनफ्लुएंस खाय दिया एस स्टूडेंट न बाहार बते बनो बाखामाला ना कारण जे कॉलेज स्टूडेंट सिनी अपकमिंग भविष्य नवनो सिनी कल्चरल नवनो सिनी संस्कृति नवनो सिनी सिनेमा साका दिलांखाय आरे ओय साब्रुम तो धर्मनगर गंडा सातो सुनामुरा जे कॉलेज को अंक सिनी फार्स्ट प्रायोरिटी एसएसएन त्रिपुरा गुनी परेबल ना धर्म ना कालार ना जाति ना बर्ण एस स्टूडेंट जों प्रथम पनि बक्रमा बनाय जे जों प्रथम त्रिपुरा तानि त्रिपुरा जे मासिनि नाय कारण जे जों सिनि आइडेन्टिटी रक्षा खानिबाय जों सिनि परिचय लानिबाय जों एस स्टूडेंट साका आगे फाइजाला सिनि भविष्यत बुनो दिलाय खानाय भविष्यत सि लामाना हिमनाय भविष्यत सिनि सि लामाना खुलुंनाय गोरैयंनाय बुनिबाय साव बार सा नंनोबो जों जेफंथ आनक नायतं थातुं केवा जेफंथ प्रथम परिचय त्रिपुरानि मारनाय सिनि कालार
kasak kermo je phongto sini kamam kasak kermo je phongto sini lehlai prothom jeng Tripura sima silengai tani hinba sini Tripura sudu Tripura simia sini Tripura ro sudu Tripura simia sira nakoi tongo sini Tripura nayoi Asami Tripura onek tongthoi tongo bokje sini taku sini bai bondu sini jati Tripura hok abang Bangladesh sini Tripura ro sini Tripura ni torong mahang nayoi sini Tripura no bok nukhoi boni khat tongthoi tongo जों ताबो सुदु Tripura bai Tripura ni bisyo simito khalai tonglang gala sini somai जों tama khalaiha sibo tabo wansonai dinja tabong din ha जों i dinni tama khalai जों aro sudu Tripura ya dini je i program जों dorkalai Bangladesh khalai mai sistem khalai Asamo thai khalai mana sistem khalai Asamni je Tripura tona rabai bawbai जों Tripura ro mililai si program dorkalai Asamo khalai mana sistem khalai mayar mani Tripura bai जों connection khalai जों khalai mana sistem khalai no nanga are oi ani last ebong jotoy thale kya koimo sini mong Tripura sini Pharan Tripura ebong sini porisoybo Tripura nai sini kanmongbo Tripura nai samongbo Tripura nai buni porase kalar buni porase dormo buni porase jati gusti bo jati bo dofa anok dofa klain okna buni porase isinung saya ani korong matha jotono paipa hambai tinini paitha silver jubli kam fesar mantra joto ani okarangno arga khulma yaporo ebong ire phai mantra joto college student amno ani paipa hambai Paipilya hambai sini Boromgarang Tripura Sarnai Buthumni ex-president Tamal Tripura Shamno Bani Agulu Jung Kok Thai Khana Lainai Sini Santir Bazar Tripura Sarnai Buthumni Boromgarang president Sar Nabindo Tripura ni Khoptei Sar Nakoi Nei Kok Thai Larangani Bagi Hambai tini din bai lai salina ramai TSB Silver Jubilee Count Freshers Festival irani tini ni pandani achupang nokara chini te bhai maja khaja TCB Central Committee General Secretary South District ni Deputy Naran soho chini titi ADC MDC sir kainai chini Tripura Legislative Assembly ni Sadro kainai chini Burai Buthuni kaiha madam ebong chini bibag ni secretary Sabrum bibag ni secretary soho chini bhai maja phone joto I elaka ni tini mela bhai tamko phainai ani sak bai ebong ani bibagya committee ni oi pipeline hambai ebong sibai apho to bisesly chini এই Silver Jubilee जों हामबाय मारनाय दिनै जे 2 दिन रमै दिनै जा फुल कन्वेनर एवं दिनै फुल कमिटि पुरा टीम जों बंनो हामबाय मा जानोगे हलै दिनैनि इ सांनायनो रमै ए प्रोग्राम सासे संगेम बंनि याखाम हुखाम ओय जे अस डेलिगेट जों जेरै दिसागै जे जनो जेरै माय कबजा कोनो जागा मुइरक फुगे फनो हना बनिबाय आं नागामं सानो बंनि ओय बिनि परेबो जिनि समस्त लाइन डिपार्टमेंट जुलाइबारी आरटी ब्लक सह जिनि एडमिनिस्ट्रेटिव एवं जिनि जरा आरक्षा प्रशासन सह जतन जों हामबाय मारनाय एवं आं सियान दिया थिया आने गोसोसा जिनि इ सिल्वर जुबली फ्रेशर्स मीट म जिनि एप्रोक्स आं फाइनान्स न दुइ थानाय जेहेतु आं इ फाइनान्स दुइनो आं इ प्रोग्राम न चलावो
sini 6 lakh ni above sini approx estimate songjak tongo to e budget jeng nayo sini hiro jeng cash book maintain khaijak tongo sini e cash book system jeng sini budget na jeng jodi agami dino sini TSB executive body ebong jeng sini TCB central committee jeng si cash book no sir nalai jodi erokom nok jodi system nai nalai जों दिनै ऑडिट टीम सिस्टम खायो दिनै समस्त फेस्टिवल जे समस्त फेस्टिवल एक्सपेंडिचर बनो जों सेंट्रल कमिटी जों केस बिनो जमा होनाय ऑडिट सिस्टम मवे समस्त दिनै बुसु फेस्टिवल ओ दिनै अकाउंटिंग सिस्टम एरकम वाने नांग तो आं बेसि करक लागलिया ए करक खा खनै सागै आने ग्रम इरनो पाइना जतन हामबाय खुलुमफा Hambai sini borong karang santo bini nang mani koglam nar mani bagai Pabani agulo to koglam khana lainai teni ne panago khai manjak khaija borong karang deputy naran sat sena mohan tripura sat hote sat kok thai saide larnane bagai sem phaido khayo Tinini sini Tripura Sarma Butni 25 বছর কামানে সিলভার জুবলিতে এই যে মেলা বা পান্ডা ওরা প্রায় মানজাজা সিনি ত্রিপুরা সরনাই বুথুনি প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা এবং প্রায় মানজাজা সিনি ত্রিপুরা যুবলাই বুথুনি সেন্ট্রাল কমিটিনি সেক্রেটারি সার দরন চেয়ারম্যান এবং প্রায় মানজাজা TTADC হাবাংনি কাইনে MDC এবং প্রায় মানজাজা সিনি assembly MLA কাইনে हिंगा चिनी बरै बडलनि जे लिलिमा त्रिपुरा काइसा फाइजा आरो जत डिविजन प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एवं आनि याग्रा फाइसे दाइजगा दंजा आसुजा रुवाजा राव एवं सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनी जे सोलोंनाय एवं सोलोंनायजों যত সালनै রमै দিদিনি জরাতৈ কষ্ট খাইयै যে ওরম খাইতৈ ফাইমানি যে সিনি এই যে শিল্পার জগলিনা গাহাম খাই দিশানি বাই চারনি বাই নাইথব খাইयै খাইলে বাইयै যারা কষ্ট খাই ফাইনাই বরনা সিনি ত্রিপুরা যুবলাই বুথ এবং নারায়ণ বোমা রুয়াজা কাউন্সিলের তরফ থেকে যতন খাবাই খবাই হামজামাইয়া ফাইও এবং সামনে ভবিষ্যৎ চিনি ত্রিপুরা দফানি নাও যারা সোलोंनायजों চিনি ভবিষ্যৎটা কাম খাইয়ে দিবনাই নরকসে নরক যদি তাব গাহাম খাই বাসাইয়া খাই পরে ননি যে পরে জেনারেশন তোমায় বরাবো তিনি নরন সোलोंनाय গাম খাই হংলানাय যেরকম যারা চিনি অতীত যে অতীত কাল যে চিনি টিসিবি नि সামং थांनाय बा টিএসবি नि সামং थांनाय राव বড় হাইকে जों आरो তিনি যে 25 বছর কাগে ইরে শিল্পা জলে খাইমানি অবা হাইকে অমনি आरो তাইবো गुसु खाइगै कारै जों सामं थांनानै नरनि जों যত সহযোগিতা নাङो এবং চিনি ত্রিপুরা দফা হনাय বিভিন্ন জায়গা তাবো অডিট ত্রিপুরা যে সুইনাय তাবো जों যত জায়গা চিনি এই যে চিনি ত্রিপুরা যুবলাই বুথনি যে সামং দামানি 1989 সালে যে ত্রিপুরা যুবলাই বুথ আসাইমানি পরে বড় যে চিনি যারা যে কর্মকর্তা যে সামং थांनाय চিনি গুরু বড় যেন এই 2024 সাল যে सोलोंनायजों যে শিল্পার জগলে খাইমাनानै जों वानसमा
फाइटिया ताबो जों वानसुयै दिनै जों सफलता खालामहा अबनो बाय आं आरवाइसा दिनै त्रिपुरा जुगलाय बोथोरा बरना हामाय आफागो दिनै त्रिपुरा रंगा जे सारा त्रिपुरा राज्यो जोंना जे सिनिरे टिफेमानि दिनै आं 2013 साल जे त्रिपुरानि समाजनि समाजपति हिसाबै दायित्व पालन मानमानि जे आगे परे जे 2020 सालनि परे जों त्रिपुरा राज्यो आं अन्य जायगा थाङै कन्वेंशन एवं जों प्रतिटी दफानि 19टा दफा दारि थाङै आं किन्तु त्रिपुरा प्रमाण समाजपति होनजालाय सिनो कोनो रेसपेक्ट सिक्रि ताबो जों 2020 साल हইते ताबो जों जायगाफोर फैदे त्रिपुरा जों जत समाज बाय जों ताबो रेसपेक्ट पानो एवं जोंना जत ताबो हामजागो बात जोंना सिनि दं এই কারণে जों सफलता ताबो आरो भबिष्यतारि जों गाहाम खालायो दिनै त्रिपुरा सुइनायनि जों आरो गोजौ मानिसानाय जों गावबाक्सा खालायो जों त्रिपुरा जुगलाय बोथौ बा कारण प्रमाण रोजा काउंसिल एवं डीएसपी जों जत पाल बाक्सा खालायो जतनि जे जिनि सिनिल मबाय जों दिनै नायदि गंगा सरानि ताबो आगरतलानि सोनामुरानि साफ्रोमनि जों अतीत काल जों किन्तु अमहायके सिरिलेमन कोनोदिन आं नुदिह दिनैनो प्रथम आं गत 2020 साल থেকে বিভিন্ন জায়গা কনফারেন্স থামানি টিএসবিনি সিরিলে হইতে তাবো जों आरो गाम खालाय सिरिलेहा सिनि आरो सिरिलेनो दरकार आं अनुरोध खायनाय कम लानाय ननि थारिया जों आरो गाम खायै এই जिनि समाजखौ जों दिसानि चेष्टा बाखायनाय एवं जिनि কর্মকর্তাবো जिनि पक्षे दं जिनि लगे दं जों जतै जेखाने जों सामोनां সেই জায়গা थाङै जों बनो जों समर्थन मानो एवं जों आरो गाहामखै सामोदानाय आं डेपुटी नारायणमै साउथ जोंनि आं नौनो रिक्वेस्ट खायो नौने पक्षे नौनि बागै जों सब जायगा दं जों सारा साउथ जोंनि जों साफोटा दं जिनि त्रिपुरा समाजनि समाजपति नौनि पक्षे दं एवं त्रिपुरा सुबुलते जों एवं महा सामोदान एसे सागै आनि गौरव फरायग्रा जतन खुलुमा Kalau cek Baiklah hadirin jadi orang-orang kuat serta diputi dalam satu. Hari sentabu arah jadi nongrai salah satu sampai jauh. Sini Pumat Monmohan Tripura satu bini asal kayu acap kayu bagi cek kawan kubai kikoyo. Bini logo-logo Candi Ram Tripura Central Kini Advisory Chairman. सात नंबर बिने आचक थे आचक नानी बगे चे खबर खबर की खाइदो खायो कोई नहीं जिनी साचुन जरी खाना की तो खाई जिनी स्टेज पर फाइनली बगे अपनी अगलो कॉन्टेस्ट तक लारकाने बाकी कोई नहीं सिनी पूरी बुतुकनी जनरल सेक्रेटरी सिनी बुकुकजो नीलिमा त्रिपुरा मेमना सारी साल कासां जतो नखुरुमबा जतो कासां मानि दिन बा जतो हिं हिं कष्ट खायै जतो खाना नानि बा नायनानै हेनि फायलाय मानि आं जतनो आनि बुरै बथकनि हयते टिसिबि नि हयते खायै आनि बाखाखै जतनो हामबाय जों दिनै र खाये मानजा फायजा सिनि टिसिबि नि जेनारेल सेक्रेटारि जिन दादा तरनि सेन
aro phai mantak phai jak sini MDC XMLA ro ara ani okra ro jotono ani hambai tini chung iro silver jubilee Fesasni 25 বছর আজাই মানি সাল পালাই যাগো অসালো जों साब्रुम हयते धर्मनगर अरनि जत सोलोंनाय बुरै साला आनि ताकु बुकु आनि बासानि साकसाराय जतनो हामबाय जों इरो फाइमानि जिनि सिनि जांमुं माननानि बागै फायो त्रिपुरा हिंदाय सिनि जांमानि बिसियो सिनि तानमुं जुंमुं रिनाय रिसा अबखाय सिनि त्रिपुरानि सिनि जांमुं जों देशो काचार गावो थांदि जों सिनि ड्रेस सिनि रिनाय सिनि रिसा जों कानजां नुबायगाय जोनो बर' सुङो काचारनि भाबो फायै करियो फायसंफायो नक बर'नि नक्ता माजार होनै सिंजागो आंलाय मासागो आं बायरियो बेरायगो आनि सिनि जांगो आनि त्रिपुरा सिनि जांनानि बागै आं बायरियो थांगो आंलाय रिनायबाय रिसा माकानो आंलाय फाय संबाय जागो बर'नि हिनै तामाजार ओंखाय आं सागो आं त्रिपुरा आनि टाइटेलबो त्रिपुरा होनै साजागो अनेकनि सिनिया त्रिपुरा राज्य दङ हिनि सियो किन्तु त्रिपुरा टाइटेल दङ हिनि सिजा गैया सिनि ड्रेसनि थानि जों परिचय मानो आइथानि बागै आं जतनो सानानि मुजुगो दिनि बुरै रंनोबो जों जेसंखौ लेखा परा रोंगौ जों जेसं महा अफिसार खायदों जों सिनि परिचय जोंबाय जोंसे मानानि नांनाय जोंबाय जोंसे जों सिनि जांनानि नांनाय अरनि बिसिङावबो जों बुरै रं हेंगाय जों जतनि जों संसार खायगाय जों संसारनि जतनो बुजायो थुकसा खालायो जों जतनो खुमय एंगो जमा खालायो जे जों संसार माखालायो सिनि बासा दंनाय बासा बाग्राजों बाग्रा जाला रुवा आंलाय कायसा संसार खायजाबाय जों जालानिबो जों सापुर मानना नांगौ जों जेखुनु खायनानि जों कायसा जागा थानानि बा बायरे बेरायनानि बा कायसा मेला थानानि गायगाय जों सिनि जालानि सापुर मानना नांनाय आनि बाग्रानि मानना नांनाय जतनि मानना जों जतनि बाखानो सेपेङै परिस्कार खाय खापुरसानो जे जों बुरै रं जों सिनि काम माखायो आइथाले बागै आं जतनो साना मुजुगो आं सारंनोबो सानानो मुजुगो जे सिनि बुरै रंनोबो जों आगे खाय सिनि बुरै रंनो लेखा फोरोंगागे आगे सिनि बुरै रंनो लेखा फोरोंजागे परा फोरोंजागे कना बिसिङाव माइ बै संमानिबाय बुरा बुरि मांजाजा ताबो खाय जों ताबो जाबिनि दिन गरैखा ताबो खाय सिनि बुरै रंबो अफिसार रंबा प्रधानमंत्री सागो एमएलए मंत्री सामानो सिनि बुरै रं যথেষ্ট सिनि उपयुक्त बायजों जों कामाय खायै जों परिचय रंबा अबनि बिसिङावबो सिनि जों बुरै हिंगाय जों गत समायो फादारा थांगायगाय जों लाचिगिरि नांगौ मागिरियो आं फादारा नागो आं कायसा जागा थांगायगाय आं कायसा बरफगाय किति लांनो किति सालांनो अबको जों जत याक्सियागारा उल बासकां जों चिन्ता खायो जों मासलियो सिनि बुरै रं हिंगाय जों बुरै रं जत याखै बिया पुरा खाय जों याक्सियागारा खाय जों याखै मासेगो saya angka kaisa saya angka lai chung lai hin jago puri rok lai piro joto araino entai chung ai thari bagai chung puri rok chung yaksia gara nayoi
जों याकरि मा सेनाय जतनो जों सियानो मा सिनाय जे रोंनियानो मा फोरोंनाय कायसा बर' रोंनिया जदिस अफिस आदाলত थाङै रोंनाय सा बर' सिनि बर' दंखायखाय रोंनिया सानो गनो मा फोरोंनाय खना आराइया आराइसे एखैबो मा फोरोंनाय जों कोनोदिनो जों जेखौ अंदों जों जेखौ गरजा अंदों तबुं जों दिपरा हिंगाय जों आंबाय आं जों बिसा खासाना नांनाय जों बाय जों परिचय अंना नांनाय हिंगाय जों इ नक जे ताबो न परेनाय रखसे न परेनाय रखसिनि भबिष्यतनि सिनि जाति मुसुंमु ताबो अकारा रखसे सुंसाय लारमानि न अकारा रंनि थानि सोलोंदि अकारा रक जे डाइरेक्शन रो अकाम थाइदि अबनि मते सिनि त्रिपुरा सोलोंनाय रक आरो कुसु कानाय आरो सिनि जांनायचो आरो सिनि जाखो जतनो हामबाय जानायै आनि कक सामुं अरनो पाइता जतनो खुलुमबाय हामबाय सिनि बोरिबथुमनि जेनेरेल सेक्रेटारि मेमनो बडी आगोलो कइनाय कक थाइजथानि लारगानि बागै सिनि त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुमनि एक्स चेयारमैन and Legislative Assembly ni XMLA Boromlang Sat Dhananjay Tripura Sharma. हामबाय दिनै त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुम 25 বছর কামানি त्रिपुरा दफानि सारा त्रिपुरा हास्टेनि गोबांना जोंनि त्रिपुरा दफानि सामुं थांनाय बनि कलमटिंनि बुसिंसे दिनैयो सोलों नायरामनि सिलभार चौबली दिनैयो पान्डा फाइनाय और दांसा सुजात आं कैसे के बुहुम सकलका जतो नारवे रखनो आं पाथ्रया हामबाय खुलुमो याफारे जरा किसान बिसियो आं कक थाइजाथानि सानाय आं आरो हामबाय मारनाय दिनैयो सालनै रमै दिनै पाइथाक दिन त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुम और जयबारी विभागीय कमिटी सेंट्रल कमिटी एवं डिफरेंट करनानि जतो हास्तेनि जतो रेजिस्ट्रेशन रक दिनैयो पांडागो जतोनि चुबा चुबाय दिनै सालनै दिनैयो पांडा पाइथाकनि दिनाव तालपो नक दिनै जरारमान बागै एवं दिनैयो नारवाल फाइ मानजा फाइनाय जतो दिनै हाकसाल साम्पा फाइनाय DCP GS sini TTID sini krok nei Adam MDC এবং sini TSB ni GS President Jontona
टिसिबिनि जिएस एवं बुरै बदलनि जन्तन आं हायनाहाय हामबायनाय दिनैनि आं पहिलानो पान्डानि बिसिंसे दिनै सालनि प्रग्राम ने जतनि चुबाचु हयतोबा दिनै त्रिपुरा सोरने भुतु जो तांखान थायो যদি কোন কথা হইতো হাইকায় आं ব্যক্তিগত आं বনি বাগে आं যতরে থাই নাকরা সানো দফানি সামু খাইতাম থায় অনেক সময় जों কাছাই মানো অনেক সময় ওয়াতেই নগর মাঝে মানো जों বলে আশাগৈ চিনি ও তিনি যে जों পান্ডা চিংমান চিংনান সিকাম যে जों চাতি মিসিং মানি और चाची चिंते है कि मिसंगी सारा आगामी जोग जोग चिनी दफान च और त्रिपुरा हस्तेगो त्रिपुरा दफा हे चिनी सिरी रही माता साइमन चिनी त्रिपुरा सिरी बुतुप ने चिनी मोतो सिसादी बिसादी that means जों सिना नांनाय एवं जों ससा नांनाय चिनी जीवनाव तीनटा जरा फायो choice, chance, and change. और जोराना जों सिनियै जोरान बिसिंसे जों सामुंखाय मारे अबनिनो निनि डिसिशन निनि जागो किंतु भाग्य निनि डिसिशन निनि डिसिशन न भाग्य परिवर्तन खाय मानो किंतु भाग्य परिवर्तन डिसिशन परिवर्तन खाय मानो अनबच्चे जेकुनु सामु खाय थागा पहिले सिरि जरा मैक्सिमम दिनारो रेंसरेंटने विभिन्न कॉलेज पढ़े तो सिरि फीसर सिरि दफान फीसर नोनिया को सिरि यंग जनरेशन या को सिरि विभिन्न 25 বছর তিনি সিলভার জবলে তিন হাই দিন जों पालायतो कसान कसान के हम ददम के जों पालायतो এই যে 25 বছর কামানি হইছে गोबां मानसिनि और दफानि गोबां बर' बेनि गुलुंते खिखलाय मानि बिसिते दिनै 25 বছর जों कासर হইছে दिनै आरो चाकरि मिसिं अबन बाबो जोंनि आगामी दिनाव चिनी तमा खायनाय चिनी भविष्यत जों तमा खायनाय गोबां मानसि ताबो गावनि फिउचार जों त्रिपुरा सोरने बुथु तमा खायका तमा खायका बिनि एक्टिविटीज तमा हयतोबा गोबां मावो बरा बरा बखा बिसि अब कक आसाय थमन आं किसे सानाय एज ए प्राक्तन उपदेष्टा चेयरमैन हिसाबै त्रिपुरा सोरने बुथु continuously তিনি যতনি চুবা চুবায় যতনি চুবা চুবি বিসিতে তাউসর জরা এই ত্রিপুরা সোরনে বুতুনে সামবাই all over world wide তিনি ত্রিপুরা রাও একটা প্ল্যাটফর্ম থাই করতে পারে अवन के त्रिपुरा सोरने बुतुनि बिसिंते 2021 ना कायसा इंटरनेशनल त्रिपुरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खाजाक मनितम बगत सिंह हॉस्टल बिन हालमा जे सारा वर्ल्ड वाइड जों त्रिपुरा हॉस्टल जों 3 लाख पॉपुलेशन प्राय 3 लाख पॉपुलेशन दङ किंतु जों दाबो जों साफ्रोम बर' नोंनि धर्मनि बर' धर्मनगरनि कयला शहर बनाय जों त्रिपुरा रबाय जों सिनिमन करिखौ मालायमन करिखौ कक सालायमन करिखौ एकर ऑपरेशन कैसा सो
सिनिलायमानि कक्सालायमानि जों अजरा जोंनि समाजनि बिथिंखै साउन्डनि बिथिंखै अब कायसा जायगा फाय दाबो ससाइटिनि बिथिंखै त्रिपुरा हास्ते বাইরে त्रिपुरा फादाराव मिजोराम दंनाय आसाम दंनाय बांला हावा दंनाय जों कायसा कायसा के जों रुतुगुय जोंनि गोमाजाग इतिहास जोंनि कालचार जोंनि कक्काय जों फुसागै दं যখন जोंनि त्रिपुरा चौबाला बुतल जीएस तंना जे एक समय आसाम जोंनि त्रिपुरा तंनाय बनी एसटी सर्टिफिकेट दाबो बरं और सिकिउरिटी मान्य को जों दाबो जों त्रिपुरा हो जों जोंनि दफाराव जों एसटी स्टेटास मानो अथच आसाम दाबो जरा त्रिपुरा दफा तंनाय दाबो एसटी स्टेटास मान्य को और बात जो सात बाइट चाहिए प्रतिनिधि जोंनि जीएस दं टीसीबी नि नारां दङ आं सात बाइट दं जोंनि टीएसबी दं आसामनि स्पिकार बिश्वजित दैमारि थाङो जों प्राय 3 घन्टा बिनागो सिडि अरनि प्रब्लेम न दे जों कक्सा এবং আসাম গভর্নমেন্ট थायो जों तावो मेमोरेंडम रोजागौ जे जों नायो जि दफा और प्राय हाइलाकान्दी गो चिनि बरं 4-5टा बीसीओ चिनि बरं प्राय 5000 फैमिली नं बर्तमान सुदो अबसिमिया मिजोराम मामिन डिस्ट्रिक्ट लंगलाई डिस्ट्रिक्ट चिनी बड़ा ताऊ तो चेचाया तो होता अवश्य में बारवां ऐसे मिजोरम स्टेट कॉलोनी जे स्टेट चीन स्टेट एवं काचिन स्टेट प्राय 30,000 ऊपर 30,000 फैमिली 30,000 फैमिली ऊपर चीन बड़ा ताऊ तो कारण जों दावबो चिनि बरक दङो किन्तु जों अब थांनाय जों कम्युनिकेशन जों आगो आवन बागै जों अनेक बर प्रश्न थायो अ ससाइटिनि सामना खायगा दावबो एक समय आगरतला थाङै चिनि बरक गोबां प्रब्लेम फेस खायजा एवं आं निजे एक समय कलेज एडमिशन थाबो गोबां एमबीबी कलेज जों फेस खायजा दावबो किन्तु टीसीबी टीएसबी এবং সমস্ত যিনি যারা প্রতিনিধি কিছু না কিছু কোন না কোন কারণে সিটেশন হেল্প মানে আউন বাগে তাকরো যিনি গোबां आरो सामथंगौ जों শুধু যিনি কালচার যিনি आइडेंटिटी যিনি बुसकांगौ गोबां যিনি सामखायनाय दं एजा যিনি दाबो गोबां हिस्ट्री जों साइमन जे रतनमणि त्रिपुरा अब त्रिपुरा दफानि किन्तु तावबो जों अबर जों गभर्नमेंट जों प्रुफ खालामनांगौ एवं गभर्नमेंट तावबो जों रतनमणि रियां गेबावना आसाम नखना आसाम रतनमणि रियां स्टेचु खायजा अथच जों जत साइमन रतनमणि त्रिपुरा এবং সিনি দফা অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরা প্রথম যখন এই পাশান থেকে যখন নর্থ ইস্ট কাইসা কমিটি খাতা কোনো অর্নি চেয়ারম্যান অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরা जों तावबो जों चिनि गोबां चिनि दफानि अनेक किसु सामखायजा जों बनो चिनि जों गोबां थां दं जों अमर जों मा बुझो
আগামী দিনে ডেমোক্রেসি কান্ট্রিও যতনিবো অধিকার দङ আওয়ান বাগে পয়লা সোসাইটি যখন বহুরা সোসাইটি যখন রাখনায় তখন যে সময় সমাজ ডিসিপ্লিন ফাইনায় সমাজ যদি ডিসিপ্লিন ফাইনায় ও সমাজ মুখ গলে দেখি গলে থাকে তারপর আওয়ান বাগে যে কোনো স্টেট যে কোনো কান্ট্রি नों नायदो जेखुनु दफा पयला बिनि आइडेन्टिटी बायसे बिनि कामों बिनि कथाय बायसे बिनि सिनायथाफोरा जों जखन Sini kebangan sini tipe daftar foto saya sabro bilirnya থেকে শুরু হয়ে গেছে যত তোমার এই বর্ডার করে যিনি এডুকেশন সিস্টেম পড়ায় যিনি সামাজিক ব্যবস্থা পড়ায় যিনি সামাজিক রীতিনীতি এমন জোড়া থাকা যে একের অপরের জন্য সম্মান জিনিস জিনার করিকা অনবয়তা করো চিনি কালচার চিনি কথায় চিনি নিজস্ব ট্রেডিশন নিজস্ব চিনি কথাই তো যে স্ক্রিপ্ট পয়লা ত্রিপুরা দফানি বই Oleh terlalu banyak skrip, tidak saja. Sentini jadi dapat kusuk kerja, sentini dapat je, kusuk kesan mana disagai, terlalu je, aman korosda, aman bagai tak koro, jadi yang generasi tu nero. Sudah kaitan lama tu jadi kasaman dia, jadi nak jadi caita pila, caita khudi, aman jadi nak caita khudi macam rakyat dia. और नौ बाई थारे तक आमन बागर तापने दिन सुरे कल्चर सर्विसेस डिसाइडला जिनी एजुकेशन को कासना तक करो जों ओइदानो लामा बच्चे कम्पिटिशन थागैछ ग्राफ आमन बागर जों आगामी दिन जों नायदि ताबुन दिन ए ताबुन 21st सेंचुरी ए 21st सेंचुरी का कम्पिटिशन थानाय थाना तक करो एजुकेशन में तो जेकुनु सामनो जों दाबो कम्पिटिशन थायखाय उनदिना एचिभमेन्ट खालामनो आवनो तापरो जारा तिनि और फाइनाल रेजिस्ट्रेशन करे तापरो नाउ आगामी दिन निनि दुनियानो पहिला निनि सेल्फ हेल्प ट्राक खाली तापरो निं जदि सेल्फ जदि नों Ini bekas dari kerajaan yang kaya. Contohnya na 100 জন na puluh pasti dakar di. Nunggu di kasih ya kaya. Awal bagai serti je teri mana kapro. Angka kayo sini dofa. Agami dino seng jadi United jadi jen samung kai thang kaya. Seng silver joliya आगामी दिन गोल्डन जुबली चुन खाइना आगामी दिन जे गोल्डन जुबली चुन खाइना बागै जों प्रिपरेशन बालाना त्रिपुरा हास्तेनि कैपिटल सिटी आगरतला हास्तायाव आगरतलागो ओ त्रिपुरा दफानि इंटरनेशनली चिनि दफा वर्ल्ड वाइड चिन बरक दङ किन्तु बाचनि कम्युनिकेशन स्किल दाव चिनि ओ जागा लामा चिन दिखे अन बागै culture ini language kebangan jeng lamango thangai jeng maka sudah terpura ang asun jora kolok lagla ane uklo aron kebangan tomo ang asun sanai ang ini haksal sambo penai jotto ini
साफ्रोम থেকে শুরু করে কাঞ্চনপুর কয়লা শহরনে বিভিন্ন কোটানি যে কলেজ পড়ে তোলাই ইউনিভার্সিটি পড়ে তোলাই তিনি যে 2 দিন সালেনি যে প্রোগ্রাম যত না কষ্ট খাইয়ে তিনি 2 দিন প্রোগ্রাম হওয়া মতকে পালাইমান বাগে এবং যোগাযোগ খাইমান বাগে যত না খাকসা বাহান বাইরে গই आणि किसीचा कॉक सामान और पाएगा যত না हम भाई खुलका इज आई लव तुम प्रदोफा Ahmad sini Boronggalang Chairman and ex-MLA Sano Bini Khana Tata Koglap ni bagai Tabo kok thai thai Larak nani bagai koi nai sini Sabrum tisi bini secretary and Tripura Sarnai Putumni ex-General Secretary Tako Hirendra Tripura Sindagam Datono Silver Jubilee State Level Freshers Meet Program Miani Simi Songsa Jangmani Tini Sini Closing Ceremony Tini Closing Ceremony Pai Manja Paiza Tini Tripura Jubilee Central Committee General Secretary Borongganang Dornsen Tripura Bini Logi Pai Manja Paiza Titi Edisini MDC Koraknai Borongganang Deposit Tripura Dai Bangsa Kumar Tripura Pai Manja Paiza sini TSB Central Committee ni ex-chairman ex-MLA Borongganang Dhananjay Tripura Aro Pai Manja Paiza ex-MLA Borongganang Bulba Mohan Tripura Tripura Borai Puthuni General Secretary Borongganang Nilima Tripura Chini South Zone Deputy Naran Borongganang Sena Mohan Tripura Stacey Asukja Chini TSB ni President Secretary ex-President TCB Divisional Committee ni President Secretary Jotto College ni delegates Central Committee ni members Jotto email by jini duty ni program je pai manja pai nai jotto na ani kabe ko bai hamtang ya miani sini je srungnai butu Tripura srungnai butu 1990 লাইনের সংস্থা জাংমানি পরে ই বছর বাদে 25 বছর টাকা সিলভার জুবলি সং পালাই দङ सिल्वर जुबली 25 বছর টাকা সং बिनि ग्रैंड सेलिब्रेशन फ्रेशर्स मीट को जों दिनै दिपनि सिनि कलेज फरायना एक्जेक्ट कताल इउनिभार्सिटी द्वारा एडमिशन नंनाय बंग जों लामसखा केबेकिया जों सिनि लायहा दिनै लगे लगे दिनै ट्रेडिशनल गेम स्पोर्ट्स गोबां मियानि सिमी कल्चरल दिनैबो कल्चरल प्रोग्राम मावनाय Sri arrangement activities no movie manna sini exhibition store robo TSB ni activities जों जे आगे फराय के जों तामा सामन खाया सिरो exhibition display खायजा दङ बिनि लगे लगे सिनि अग्रारपनि कथायनि मते खाना न सिनि जे 25 বছর তাও যে রানিং মানে सिनि फाउंडर मेंबर अफ संसाय बिथांमोननि सिनि अर्गानाइजेशन आगे स्टूडेंट विंग्स ऑफ पीसीबी ने बुमुं अमानि अबनो Tripura संनाय बुथु बिनै बुमुं रोजाखा गावमा बेस्ट ईयर टू ईयर दिनै सिनियर ताबो दङ अफिसार लेभेल सामं खायजा दङ বিভিন্ন জায়গা गाहाम पोस्ट बो दिनै गभर्नमेंट सार्भिस या फानो एस ए सोशल वर्कर एस ए गुड ह्यूमन बीइंग बखा खागाम गाय सामं खायजा বা সামং খাই দङ इमंगा सिनि একটা ইনস্টিটিউশন যেমন जों दिनै आंबो दिनै जुदि इ अर्गानाइजेशन में गोरों याख्लाय नंगौ दिनै आं सिनि गलाकामु बा इ मन्त्र आंबो दिनै आगे गरम बजागे आंखाम दिनै धर्मनगरनि स्टूडेंट दिनै साफ्रोमनि जारा परे दंनाय बिलुनिया शांति बाजार लोकेशन कायसा सिनि लायो
সিনি লাইবানের মাধ্যমে যিনি ফ্রেন্ডশিপ বা যিনি যে অ্যাক্টিভিটিস বুঝকাও যিনি ফাইনাল লামার বই একটা গুড রেজাল্ট বা ইমপ্যাক্ট পাইখাও লেখাপড়া তো जों খাयो কিন্তু লেখাপড়ার মাধ্যমে जों যে আর এক্সট্রা কারিকুলাম যিনি অ্যাক্টিভিটিস এসে जों প্রোগ্রাম বা নিনি খাগাম খালাই जों सोसाइटियाव যিনি बुमुंनो बा जों जे सिनिमं नि साकनि सिनिमंनो जों गुसु दिसानानै हलाय जे कोन अर्गानाइजेशन बा गोरोङै सामंख्लायै निजेखौ पार्सोनाल डेभलपमेन्ट थायो बिनिबाय दिनैनि जे इ पारानि एलाकानि बर'रब बा गार्जेन रङै थानिखौ आं कयनाय नंनि सारायरब कलेज फरायनाय दङ स्कुल फरायनाय दङ जेनते इउते जखन प्रोग्राम रं बा कलेज जखन कानाय इ अर्गानाइजेशन रब गोरोंदि सिरदि सिनि मदबो दङ सोलोंदि सिसादि बासादि जों सिसानि नांनाय साकसांनो सिसा खालायनो जों बरंनो बाजानो मोननाय बिनि बागै যারা তিনি এই দুই দিন প্রোগ্রাম যারা যে নুকনায় যে মকল বাইখাंबाय যে নুকনাय দক নুই মানখানা সারা ত্রিপুরাनि যিনি कलेजनि डेलिगेट्स रं इनो फाइ मानजा फाइजा बसो नाइथक फाइ जिनि प्रग्राम रं जों काम खालामबाय जों बिसालाय दा संसद एका बा सेलिब्रेशन खालाय लेखा बिनि बागै आं इ जे प्रग्रामनि माध्यमे একটা मेसेज होनाय जों जा अंखानो साकने सिनिमं अकरा जाकरानो जों सन्मान होनानै जों जेरावनो जों खाग्लौयै जों सोलोंनि नांनाय खायसे जों जिनि डेभलपमेन्ट पार्सोनेल डेभलपमेन्टबो जों लेखा फरानि साथे साथे गाइड होनाय बिनि बागै इ दुई दिन प्रग्राम जिनि जे सिल्वर जुबली जों सेलिब्रेशन खालाय लेखा दिनै लास्ट डे दिनैबो जिनि प्रग्राम दंनाय आरो इ जिनि इभेन्ट नि परे पयलानि हायते बाइथाक जरा जत काम गोरों खालाय नाइथक खालाय जों जिनि प्रग्रामनो संसाय थानाय जतनो आनि खानि हामजामा याफारो एसएस टीएसबी एक्स सेंट्रल कमिटी नि अवै ताबुनि जे प्रेजेंट सेंट्रल कमिटी दंनाय रंनोबो आनि खाबाय हामजामा याफारो जतनो कंट्रीब्यूशन बाय इ डिवीजन नि टीसीबी हते सुरुखाय नारायण कुमार रोजा काउंसिल सुरुखाय जत जिनि जे अकरा जाकरा दंनाय जतबो इ प्रग्राम सक्सेस खालायनि बागै जुबासो खालायमानि बागै आं आनि खाबाय जतनो हामबाय याफारो दसंग साइनो आनि कल केनो बाय हामबाय जतनो पहले हमारे सिने बरमगना छाटलो बिनि खानाता ककलाम साइड खालामनो बागै अपनी अगले फनी से कक्से थैनि खाना लायनाय दिनैनि पाना फाइजाक फाइ मानजा फाइजाक बरमगना नावग्राय बरमगना सात अमित त्रिपुरा सातनि खुबै आं साननो कयने कक्से थैनि साइ खाना रना बागै ini Tripura Sarangay Butukni Luwa Jimabay Halni Rumite Qatar Porine Rabna de Lamsum Panda All Lamsum Pandani Panda Napan Bonang Kabai Kubai Lamsugo Chini Panda Pai Manda Peja Chini Tripura Chokolai Butoni Bonanganang General Secretary ang Mungsalia Bonabang Kabai Kubai Lamsugo Chini Society ni je South Zone Bonanganang Deputy Narang Bonang Kabai Kubai Lamsugo Chini Hasteni Titi Edisini Adong Bonanganang Korni Tongo Bonang Kabai Kubai Lamsugo Chini Dangsaya Asok Pija Chini Tripura Hasteni Kejang Assembly ni Adong Korni Bonang Kabai Kubai Lamsugo
बुरै बदलनि जेनेरेल सेक्रेटारि गणबां खाबाय खबे लामसुगो अबनकारै जे चिनि दांसायो नारवांगै दिनै मानजा फैनाय बंगं खाबाय खबे लामसुगो बिनि लगे लामसुगो दिनैनि जे इ पान्दा दारा त्रिपुरा हास्तनि जत थाइनि जे বিভিন্ন রং কতংনি সুরংনাই রং অর্থাৎ কলেজে পড়িনে রং বিনি অর যারা ডেলিগেটস ফে ফাইনে রং বংবাং খাবাই খুবাই লামসুগো তিনিনি ই পান্তা ফাই মানজা ফাইজা ও হাস্তনি দাল বিদাল কামিনি চিনি কামিনি অকরা অর্থাৎ রোয়াজা দাবিন উমাং দং খাবাই খুবাই লামসুগো তিনিনি যে প্রোগ্রাম বা তিনিনি যে ও সালনৈ পান্তা अब बेलाय तंथक मानि साल मुतो लारक मानि साल तामनि हिबा चिनि त्रिपुरा जुगलाय बुथुनि बेदेकनि कायसा जे ब्रांच त्रिपुरा सुरंनाय बुथु अ बुथुनि दिन जे 25 बोसोर कामानि लागै जे तिनि अ पान्दा अब मुतो लारक काय साल दे अब हिस्ट्रिकलनि कायसा साल तो हिस्ट्रिकल साल दरा आं गोबां कक साया अनि सिगांनि कक लांनाय र गोबां कक साय थांका आं सुदु इ कक र सानाय जे कक मखा তিনি যে উদ্দেশ্য যে টার্গেট ন লাগৈ তিনি নে অ যে পান্ডা ও পান্ডা তো সুরংনাই রকম পান্ডা অত স্টুডেন্ট ননি পান্ডা ও পান্ডা ন আং স্টুডেন্ট নি মিনিং ন লাগৈ না কক পয়সা থানি সানাই নাইদি ও স্টুডেন্ট হিমানি তামবা ও স্টুডেন্ট হিমাংহা और কয়টা লেটার দং ইংলিশ বাই যদি শুনাই থাকবাই এস টি ইউ ডি ই এন টি 7 লেটার দং ও 7 লেটার দানি যদি কাইসা কাইসা ফলো কাইসা কাইকে জরা কबंग मान आं जस्ट थाइनि बा थैताम लेटार नि आं मीनिंग थाइ रनाय जे स्टूडेंट बिजाक माने अत स्टूडेंट हिमानि जे फर्स्ट लेटर जों जदि नाय काइके चेरो स्टूडेंट एस लेटर नि मीनिंग बा बिनि कक मांगना जदि जों चेरे नाय काइके अब स्टडी खाइने ना अर्थात नो स्टडी खाइनानि नांनाय नु साकना कुजुक बेराम दिसानि निके जे नॉलेज नां माने अबनि बागै नो काहाम करे स्टडी खाइनि नांनाय ओ स्टडी नोंखा कैसे पहर अतन निनि लांगबानो निनि थिनांगो जदिनो काहाम करे कुजुक बेराम दिसानि के नों काहाम स्टडी नांनाय अबनि बागै नों काहाम स्टडी बयमा बोले निनि विभिन्न रूम नगो तिनि विशेष कर যারা কলেজ স্টুডেন্ট যারা পড়ি ভাইও तिनि विभिन्न कॉलेज गोबां काहाम बय दंगो जे गाम बय दारा नरक नंनि ज्ञान नंनि जे वानसमानो कुजुक बेराम दिसानि के गोबां लामा अर दंगो अबनि बागै नरक এই যে ছাত্র কুজুক বেরাম দিছানা হিকে নর নলেজ নাংনাই অ নলেজ লেখা কাইসা পহনি নামা যে পহনি বিশিত নিনি লাংমানো বসকাঙ্গ আগৈ দিলাং মানে নংনাই দি ইনি যদি পহর তংখাই কে নিনি বসকাঙ্গ যদি লাইক করে হিকে নং আগৈ পায়া অবনি বাগে নিনি লাংমানো এই যে নলেজ টা যদি নং মকে ও পহর বাই সুজা যে পহর বাই নি লাংমা বসকাঙ্গ নং দিলাং মানে অবনি বাগে नों जे खरे कोना बहननि बागान सुरंग मंग याफनि रनि नांनाय जे सुरंग नि बिसिते सात खारमुं नि बिसिते नों सात सात लां मत कुजुबो गानाय बिनि लगे बिनि दफा बिनि नक नकुनि नि सोसाइटी जत कुजुब बेराम गानाय अबनि बागे जदि आं स्टडी नि जदि कैसे एग्जांपल होनि थाखाय के आं नंग सानाय नाय स्टडी चिनि बागे तमनि नां सिनि लाइफ रूम नि नोंताबो खरकसा बा नरताल कॉलेज पढि लायो कॉलेज पढि थानि नंगनि बिसिंगो जरा कैसा फाइके हिके नर जॉब खाइले बा जॉब नि बागे अप्लाई खाइले और जॉब नि बागे अप्लाई खाइतानि नंगनि स्टडी तमनि बागे नांनाय नंगनि बिसिंगो बाक्सा नर चाकरि अप्लाई खाइबो तमाम के ग्रुप सी केमन जरा कैसा संगो जे जेआरपी नि जॉब मामानि आंगबो तइना नायदि और जगह गोबां बर नायदि कहां बिनि आगे जॉब खाइले बय जॉब माइया इनके और जॉब माइया बिसिंगो जरा कैसा जे जेआरपी नि बिलां माने और सिनि गोबां एसटी बर डॉक्टर पढिनाय दङ इन्जिनियर पढिनाय दङ गोबां बर ग्रुप बिरो चाकरि मानखा कि बिनि सिगांनो जे ग्रुप सी बो सरका दङ ग्रुप सी दार तानि कहां बर अरबो मानफानो ग्रुप दिरनो तामांगो डॉक्टरेट गोनां बर से जॉब मानना दङ अबनि मीनिंग तामन अरक साइजेमा तुमानि बागे बर ग्रुप सी दार जॉब मानया तुमानि बागे तामु बर ग्रुप दिर माखा अबनि जदि कहां करे चाइजे नाय काय सुनुगो नि स्टडी उनसेसु पराना उनसेसु स्टडी खाइनाय असत्य निनि नो जे कोनो जॉब तो निनि थिना करे आगो मानाय जार कारणे अनेक समय नुगो एक ग्रुप दिर थांगा बिनि लगे पुलिस मन सुचा नंनि बिसिने एकई पीएचडी पढले एकई कॉलेज पढिले किन्तु बाक्सा ग्रुप
baksa baksa hikai ini doktor engineer ba পুলিশ দ্বারা প্রমুখ ধরনের বিষয় যারা কাম করি নাই এক লোকে পুলিশ রাইফেলম্যান খাপকা কিন্তু নঙ্গি বেশ বিশিষ্ট কাইসা কাইসা একটা প্রমোশন মানই অতে এক্সাম লোকে প্রমোশন মানে বড় অফিসার দারোগা মা করি কিন্তু নিনি বেশ বানিয়ে তাকুক বানিয়ে ফ্রেন্ড হিকে সে রাইফেলম্যান হয়ে থাকে এটা তো বুঝি অবনি স্টাডি নি গোন যদি কাম স্টাডি খাই কাই হিকে ন অব হাইনা নিনি কোয়ালিটি এডুকেশন বিষয় নিনি লাংবাবো bere makane oboni bagai chung sudu surungkalainya kaham quality education chung mani nangai obongka chini surungni bagai belai khai nangmani oboni logi ang kai kesa sare neji jara joton the brain kahanya nongni bishingo baksa baksa kaham result nya hinge chini mata chulo kutu gada hiye jiade ba gada nu lekha pora maya satu mobile be thikmani actually gada ni to meaning tongo obongka asset himani অত বিনি ইংলিশ এডুকেশন সে অব এডুকেশন সে অবনি মিনি খানো ও যে অ্যাসেট নি বিশিং তো ট্রান্সপারেন্সি মাখাই নাই নিনি লাংমানো যদি কিছু পেরামো তিসানা হিকে ট্রান্সপারেন্সি ন খাইনি নাংনাই অর্থাৎ সমাজনি কাইসা সম্পদ তনি নেন শুধু চাকরিয়া সমাজনি সোসাইটিনি বাগে যদি সামুং টাংখাই কেন কাইসা সমাজনি সম্পদ বই কানাই তিনি যে অর সুরংনাই নরক যত জব মানে বইয়া শুধু চাকরি খাই খালি দফানি সামুং টাং মানে সোসাইটিনি সামুং টাং মানে এমন না যে দফানা কিছু পেরামো তিসানা হিকে দফানি কমা জীবন মানে অরনি নরক কাইসা সম্পদ বই কামানাই অবনবে গাদা নিয়ে মুংসা করে বর্ণ লামাগো যত সামুনে কাইসা কুবুই মুথান দঙ্গো ফিয়াবানি নি সাত থামনি তংনি নাংনাই অবহাই তাও ফাইদে সেকেন্ড লেটার যিনি তোমা এসপি পরে টি নি ফুল ফর্ম যদি নাই তাহলে টার্গেট যে টার্গেট তংনি নাংনাই অর্থাৎ নুংতাবো যে স্টেটাস তো যে জায়গা তো নুনি ইমাম বা নিনি টার্গেট তংনি নাংনাই ও পজিশন থানাই নিনি টার্গেট যদি করে কিন্তু জীবন আগক মায়া তার যদি রুনি নক ইরবতা স্কুল দ্বারা পড়নি তঙ্গো তমাই মানে 11 12 মাধ্যমিক পাস থেকে 11 12 সায়েন্স से পড়নে কমার্স পড়নে নিনি কাইসা টার্গেট তোমা ডক্টর से পড়নে সায়েন্স পড়ি কোন আং ইঞ্জিনিয়ার से পড়নে আং এগ্রিকালচার से পড়ি নাই আং তামই মানে ভেটেরিনারি से পড়নে নিনি কাইসা টার্গেট বুচুংমা তঙ্গো অবনগে তোমাবা আগিনি থেকে নিনি প্ল্যানিং মোতাবেক কি মানে টার্গেট তংনি নাঙাই টার্গেট ছাড়া কোনো দিন নিনি লাংমানো নিনি ফিউচার আগক মাঙ্গলা অবনি বাগে নুং যে জায়গা কত ও জায়গা নি তুমি তো থাকেনে কে নিনি টার্গেট মাস তংনি নাঙাই অবনি বাগে ধরো ও টার্গেট নি বাগে ধরো না চাইতো মানে নিনি ইমানা কবি অবশ্য কবি টার্গেট মুখানি বিশিষ্ট টার্গেট অবনি বাগে আমরা एग्जांपल কাইসা সানাই যে চিনি হাসতে ছায়া চিনি ওজা ভারত ইন্ডিয়া নি কাইসা যে বরংনা নং বীরজাদা ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম খরকসা মুসলমান বরকসে থুরসা দহনি বরকসে কিন্তু ব ত্রিপুরা তো ইয়াকার সারা ইন্ডিয়া নি সে কাইসা ব ইনি মুং পিজা বরক কিন্তু তোমাবা ব একদম মুসলমান দোকানে বর বিনি বফা সাধারণ দিনে তোমা সানাই arumai ban hukabai arumai janai ni besaje কিন্তু বিনি ইমাম তংমানি bo সেই সাসা প্রেসিডেন্ট মাখা অবনি বাগিনা নরব অবহাই শুধু যে আংরাংগানা ইনকে সিনি আনি লাংমান আং সাকসেস খাইমানে অবয়া গরৈ নখনি বড় গল্প বা গরৈ নখনি স্টুডেন্ট যদি হনা নংনি যদি ইমাম বা টার্গেট যদি তংখাইকে নরব অবহাই এপিজে আব্দুল কালাম ভাই নরব বসকাঙ্গা আগক মানাই অবনি বাগে নরমি মাস্ট টার্গেট নাংনাই বিনি আগলা খাইতে সং ইউ তিনি পড়ে ভাই you means unnecessary time je jora dota nai di example ini no ani ta job ayo ini ta ba ni ko job ayo ye bodi bai lage office sanai laptop ka to sanai nogot sanai কিন্তু numta se polo pole ba college hoyo numta ba ni ta boi be joi no shuro obe competition jodi চলিয়ে যদি হ্যাঁ আনি তাহলে পাইকা আনি পয়লে ল্যাপটপ পাইকা আনোর পাইলো নেই না ইয়ে দাও যদি অবনা যদি চাইতা হিকে কিন্তু লম্বা তো নাই বসে কেন কেন বাই করে আমরা দাও সাউন্ড কিন্তু তোমরা বাবা শ্রমমানি জরা তোমরা বাবা ল্যাপটপ পাইকা করে মানে জরাইয়া গেম মানে জরাইয়া ওনে গেম এই জরা লাগা কি মানে যে অবহাই ওয়াসমু যদি ইয়া ইয়া সেখানে ini শুধু টাইম লস আমি খাই অবনি বাগে টাইম না বলুন বেরো নেই না লাইকা আননেসেসারি টাইম লস খাই বাংলা অবনি বাগে না তাই
Indonesia ini Dr. APJ Abdul Kalam sama tunggu. Artinya teman-teman ini untuk se lain mana upload hal, lain mana Prajapati, tentang ini upload oh barang baik salsa ini orang kaya. Apa ni bagai teman kaya? Dong, kaisar kemukaran Islam ni. Jadi kumbaran dong. Lari mana upload apa lari mana salsa ini upload kaya. Orang kaisar bisnis kerja kolej begini dong. Nara tahu salah satu yang itu mas orang. Kemana itu kumbaran apa kami kaisar normal ini. Itu kolej sekarang kita orang kemana kolej sekarang di Quran atau sisa kolej student university orang tahu participate dari mana. Nara benar university apa kolej Mainam jadi punya hingga kartu taran orang kita nampur orang ni mah habo hingga naik. To asal cara kau kalian orang kazak ni bagai kau mas satai tu ang paitha kau mana satai nak sak na se AP Abdul Kalam sama tu je bo mandal masa pusika o mandal thangai paitha tahu ang pas sanai je o mandal tu punya bagai AP Abdul Kalam sama tu je nuk kaisa bo phang kai de je bo phang kai hingga oh je mandal tu mali ba je lari na tok sa tu mali je thung ro pa kai je jo to hai ko o hai mani bisin to oro shudu tok sa tu mali yong sa kok sa shinia jo to bor oro hai le ko hai dung bo o hai je kaisa bi hang bo hai kokor kharan hai lang mana je to puch beron se to phana je puch chi se mo bo hai bi hang bo je bi hang bo ko shudu nong shinia nini ma ha ta ko suzai jo to bor hai le ko hai je mobai na borom pinai je o hai narak ini je suka pata hai mani bisin to narak kharaksa bor samai dang le khane je thak na kaisa bi hang bo sanam je bi hang bo jot ani do ha society ma ha kustiya je jot
borong mana je mungkin ne dia samai tak lagi tadi asal nak kong laru gay ani kong laru ma orang nama thaka hambai khulum Baiklah hambai sini borong kana satno padi omni agulo chu sini orang Arab setokre sampai jam sini pemaksa halo Subhan Puripura satno chu Rishabai besro goi di panda golam saklai di omni loge kong laru kani bagi koi nai teri panda go dogare motte mungkin mata pajan TTA di sini perempuan MDC saat Sumsul Kumar Prasanta. Cek saat ikuti program kata lain. Jotono Sarigam Belaki ini tongthok mani ini jora tamani himba naikha বিভিন্ন জায়গায় বা ডিফারেন্ট বিভিন্ন কলেজ নি আনি স্টুডেন্ট বা যিনি সোलोंनाय বুথুকনি যারা দায়িত্ব মানজাগ্রা বিভিন্ন কলেজ নি ফাইনা আরো তিনি ফাই মানজা ফাইজা পয়লাগো আংনি সানা মুজুগো তিনি যে 25 বছর অর্থাৎ ত্রিপুরা সোলোंनाय বুথুনি তিনি 25 বছর পূর্ণ হই তিনি যে সিলভার জুবলি তিনি যে কাইসা program ni ini Sobani Sabapati ane takut Biswajit Tripura orang Phai Manjam Phaika Tripura Chobalai Buthuni sini General Secretary Sir Doroni Sen Tripura orang ini Phai Manjam Phaika orang Phai Manjam Phaika sini senior kaisa leader অথবা তিনি orang leader itu যদিও গঠকিয়া Cini MLA Kesam, ini Sini Muhammaru, Budwa Mohan Tripura, Ani Koli Devojit Tripura, Ani Sutobar MDC Tripura Tribal Area Autonomous District Council member, এবং এলাকার নারায়ণ যতনি নাইকে সিনিজা চলাবতি সা নাইখাও और भाई मंजम फैजल जिनी कसम Hello. Sorry, Karen, I'm going to competition. Tinoro, Phai Manjam Phaijal sini Boma Bodol, अथवा Buri Bodol ni Tripura, Chobalai Buthuni Buri Bodol ni sini General Secretary, और Phai Manjam Phaijal, এবং যত আবার দলাই ভাঙনানি আনি কাইসা খুব জরুরি অবনি বাগে আং বেশি কম সায়া কাইসা কম সামানি বিসিংতৈ আনি কম পাইর মানে আং চেষ্টা খালাইনাই এবং ও দায়িত্ব আছে বিভিন্ন যিনি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যারা লিডার তুসাম যারা যিনি টিসিপি নি দায়িত্ব মানজাগ্রা বিভিন্ন সাব ডিভিশন নি বরং যত না আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং এসে Tripura jati hisabe ang tini poila sana musuh ang tini orang kuno MDC MLA kuno leader yang orang kuno parti ni representative yang tini orang kaya ang kaisa Tripura sa hisabe orang tini naroni buskam kaya manjam kaya ko ekta kau sana yang cesta kelai tu kan tadi bagi ni ejane ang yang program ni dino bawa senaga ini musuh orang কিছু নাংমানি কক এবং খুব প্রয়োজনীয় কক না লাগে বিশেষ করে তিনি ত্রিপুরা সোলোंनाय বুথনি যে
फेसास मीट बा जिनि कायसा प्रोग्राम बा मालायबो पांडा और जों बा मीट पांडा लायलाय और दिनै विशेषके विभिन्न कलेजनि फाइनालाव और दङ विभिन्न सारा राज्य बा डिफारेंट विभिन्न कलेजनि स्टुडेंट आव दिनै सानामोन आरो पूर्व बक्ता विभिन्न अभिज्ञता सम्पन्न रंग सामने निश्चय खोनागोना कायसा जिनि टिप्रा कबाय दङ टिप्रा कबाय सागो যত দুঃখ পর্যন্ত বাগজানাय তত দুঃখ পর্যন্ত जों बात खालायनाय जों যদিও बाक्सा गैरिंके जों যত কিছু जों बागजाय थानाय अबनि बागै आं जेसा जागा दंफानो जे जागा दंफानो कोनो जागाखौ जों दिनै कैटेगरी वाइज अनेक जागा जों যারা पलिटिक्स खायनायाव जों पलिटिक्स खालाय मानो ঠিক আছে জানি যে একটা প্ল্যাটফর্ম दिनै पलिटिक्स नि बागै सामोन फैयो दिनै आं जेसो लिडार जेसो जागा दंफानो যখন যিনি কালচার হেরিটেজ যিনি ট্রেডিশনাল যিনি যে টিপ্রাসার উনি অবকে जों যিনি সিনিয়র যারা দङ এবং ও फाउंडेशन যারা যিনি ত্রিপুরা সমাজनि টিসিবি नि बर'नो जों सिगाङाव आजौ होनाय बा बर'नो सिगां रेसपेक्ट होनानै যিনি কোনো अब आबुति करे अबनि बागै आं दिनै दारावनो साना मोनसे যারা কলেজ फरायनाय दं जे যিনি प्रत्येक যারা कलेज फरायनाय दं आनि पूर्व बक्ता साका जे मोबाइलनि बिषयथि आरो अन्यान्य बिषयथि गाव साका आं दिनै मोबाइलबो कत समय आं प्रत्येक स्टुडेंट बर'नो लैपटॉप मोबाइल दाते दियो गावखौ जों साया दयनानि नांगौ কিন্তু অনেক সময় जों मोनफा বিভিন্ন জায়গাनि বা বিভিন্ন যিনি অন্যান্য স্টেটनि যারা ছাত্র ছাত্রীরা গরিব বিছার ও মোবাইল বাইতিনি ও মোবাইল নাইও দিনে সিভিল সার্ভিস থেকে শুরু করে আইএস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয় কিন্তু বিশেষ করে যিনি ত্রিপ্রাসার রকে তাও মডার্ন যুগ ও মোবাইল বাই এই যে যিনি মোবাইল বাই বিভিন্ন ভাবে যিনি অসামাজিক বিভিন্ন ভাবে অববায় অবক্লায়ে যিনি চলাইরা অনেক কিছু অবক্লায় এবং অবনি লগে লগে বিভিন্ন জায়গা আমরা যেটা আনি দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় आं जे विभिन्न कलेज बा विभिन्न स्कुलनि যারা स्टुडेंटরা বেশিরভাগ যেটা খেইনাই মাটি রবাय যেটা বিশেষ করে ড্রাগস এই যে হিরোইন বিভিন্ন ভাবে মোবাইল যিনি চালাইরা गोबां मा যে চালাইরা जों एक्चुअली যিনি পড়াশোনা খাইনাই চালাইরা থেকে শুরু করে যারা যিনি শিক্ষিত বা চাকরি বড় বড় অফিসারনি বিচার পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে অমহাই জায়গারাवबो जों কবুল জন্ত কাজে এই সব জায়গানি जों গৌনানি নাঙ্গা তিনি পরিষ্কার সানানি নাঙ্গো যে জায়গাগো যিনি যে जों তাবো বর্তমান যেটা পরিস্থিতি जों বিভিন্ন ভাবে বাগ হই যদি একটা ষড়যন্ত্র जों বিভিন্ন শিকার দব বিশেষ করে তিনি আর কোন জাত কোন সম্প্রদায় না উদ্দেশ্যকে সানানি মুজুয়া ত্রিপুরা জাতি রাউনো এবং ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা জাতি রাউনো কাহাম খাইয়ে সারা ত্রিপুরা সারা অল ইন্ডিয়া একদম ন্যাশনাল লেভেল পর্যন্ত ছিল ত্রিপুরা জাতির কাইসা বড় এমন একটা